ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன். കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. லூக்கா 12ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்துல ஒரு வசனத்தை வாசிக்க விரும்புகிறேன். ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 12ആം അധ്യായത്തിലെ ഞാൻ ഒരു വചനം വായിക്കാൻ പോകുന്നു. லூக்கா 12:1. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 12ആം അധ്യായം 1ആം വാക്യം. அல்ல இந்த லேட்டர் பார்த்து வாசிக்கிறேன். நீங்கள் மாயமாகிய பரிசேயருடைய புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள். பரிசேயருடைய புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள். പരീശന്മാരുടെ പുളിച്ച മാവായ കപട ഭക്തി സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ. இந்த மாலை இந்த தியானத்தினுடைய இந்த உபவாச கூட்டத்துல என்ன வார்த்தையை பேச வேண்டும் என்று யோசித்த போது பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு தந்திருக்கிற வார்த்தை பரிசேயன்மாரை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் நமக்கு சொல்லுகிறார். ഈ വൈകിയ സമയം നിങ്ങളോട് എന്താണ് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വചനം സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് തന്നത് പരീശന്മാരുടെ പുളിച്ച മാവായ കപട ഭക്തിയെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ എന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് അരുളി ചെയ്തത്. இந்த வசனத்தை தியானிக்கிற போது ഈ വചനം ഞാൻ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற எந்த காரியமாகிலும் நம்முடைய ஜீவியத்தில் இருக்குமானால் அவைகளை விட்டொழிக்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്ന ഏത് കാര്യമായിരുന്നാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിട്ടുവിടുവാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നു. இந்த 1ஆம் வசனத்துல மாயமாகிய பரிசேயருடைய புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഈ 1ആം വാക്യത്തില് പരീശന്മാരുടെ പുളിച്ച മാവായ കപട ഭക്തി സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. புளித்த மாவு, அதைத்தான் இன்னைக்கு பரிசேயனுடைய புளித்த மாவுன்னா என்ன அர்த்தம்? പരീശന്മാരുടെ പുളിച്ച മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? அப்ப அந்த பரிசேயனுடைய புளித்த மாவுன்னா என்னன்றத ஒரு 10 காரியங்களை வேகமா சொல்ல போறேன். அதுல இருந்து நம்ம எல்லாரும் ஒன்னொன்னாக தியானிப்போம். ഒരു 10 കാര്യത്തെയാണ് പരീശന്മാരുടെ പുളിച്ച മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ നിന്നും ഓരോ കാര്യത്തെ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം. ஓகே, இந்த மத்தேயு 3ஆம் அதிகாரத்துக்கு வாருங்கள். Matthew chapter 3 verse 9. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 3ആം അധ്യായം അതിന്റെ 9ആം വാക്യം. ஆபிரகாம் எங்களுக்கு தகப்பன் என்று உங்களுக்குள்ளே சொல்லிக்கொள்ள நினையாதிருங்கள். അബ്രഹാം ഞങ്ങൾക്ക് പിതാവായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉള്ളം കൊണ്ട് പറവാൻ തുനിയരുത്. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பாரிசீஸ் யாருன்னு சொன்னா யாராவது கொஞ்சம் பிரபலமானவர்களோட தங்களை இணைத்து கொண்டு தங்களை ஒரு பெரிய ஆளா காட்டிக்கக்கூடியவர்கள். ഈ വകയിലുള്ള ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ ഉന്നതന്മാരോട് തങ്ങളെ തന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വലിയ ആള് എന്ന് കാണിക്കുന്ന കൂട്ടരാണ്. சொல்லுவாங்க டிஜிஎஸ் தினகரன் எனக்கு சொந்தக்காரன்னு சொல்லுவாங்க, கேஜே மேத்யூ எங்களுக்கு சொந்தக்காரன்னு சொல்லுவாங்க. KJ മാത്യു സാറും TGS ദിനകരൻ പാസ്റ്ററും ഒക്കെ എനിക്ക് ബന്ധുക്കളാണ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. யாராவது பிரபலமா இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட தங்களை இணைச்சு சொல்லிக்கக்கூடிய ஆட்கள். ആരെങ്കിലും ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവരെ തങ്ങളോട് ഇണച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ. മത്തയി 9ആം அதிகாரத்துக்கு வாங்க. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 9ആം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ 11ஆம் வசனத்தை வாசித்தால் 11ആം വാക്യം വായിച്ചാൽ உங்கள் போதகர் ஆயக்காரரோடும் பாவிகளோடும் போஜனம் பண்ணுகிறது என்ன என்று பரிசேயர்கள் கேட்கிறார்கள். പരീശന്മാർ ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഗുരു ചുങ്കക്കാരോടും പാപികളോടും കൂടെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. அப்படின்னா என்ன பொருள்னா மற்றவங்களை எல்லாம் பாவியா நினைக்கிறது, தங்களை பரிசுத்தவான்கள் போல காட்டிக்கொள்கிறவர்கள். അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം പാപികളും തങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാരും എന്നാണ് അവർ കാണിക്കുന്നത്. இன்னொரு வசனத்தை வாசிச்சோன்னா அதே 9ஆம் அதிகாரத்துல 14ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது ഇനിയൊരു വാക്യം അതേ 9ആം അധ്യായത്തിൽ 14ആം വാക്യം. யோவானுடைய சீசர் அவரிடத்திலே வந்து நாங்களும் பரிசேயரும் அநேகந்தரம் உபவாசிக்கிறோமே, உம்முடைய சீசர் உபவாசியாமல் இருக்கிறது என்ன என்று கேட்டார்கள். യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഞങ്ങളും പരീശന്മാരും വളരെ ഉപവസിക്കുന്നു, നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കാത്തത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു. அப்படின்னா அவங்க வந்து ஆவிக்குரிய பெருமை உள்ளவர்கள், ஸ்பிரிச்சுவல் பிரைட். അവരെ നാം പറയുന്നത് അവർ ആത്മീയമായി അവർ പ്രൗഡായിട്ട് ഉന്നതമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നവരാണ്. അവരെ തന്നെ ഒരു ഉന്നതമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു. நாங்கெல்லாம் உபவாசம் இருப்போம், நாங்கெல்லாம் சர்ச்சுக்கு ரெகுலரா போவோம், எங்களுக்கு பைபிள் டெய்லியும் 10 அதிகாரம் படிப்போம், நாங்க வந்து சர்ச்சுக்கு வந்து நிறைய ஜெனரஸா நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுவோம். இப்படி தங்களுடைய கிரியைகளையும் மெச்சிக்கொள்கிறவர்கள். ഞങ്ങൾ ഉപവസിക്കുന്നവരും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം 10 അധ്യായം കാണാതെ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവരും തങ്ങളെ തന്നെ
ആത്മീയരായി അവർ തങ്ങളെ തന്നെ കണക്കാക്കുന്നവരാണ്. தங்களை விட உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் உள்ளவங்களோட தங்களை கம்பேர் பண்ணாம தங்களை விட கீழே இருக்கிற ஆட்கள் கம்பேர் பண்ணி நாங்க ரொம்ப பெட்டர்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்கள். തങ്ങളെ തന്നെ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ളവരോട് അവർ താരതമ്യം ചെയ്യാതെ തങ്ങളുടെ താഴെയുള്ളവരെ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെക്കാളും ഉയർന്നവൻ എന്ന് ധരിക്കുന്ന ആളുകൾ. இவங்கள்ட்ட இருக்கிற முக்கியமான பிரச்சனை என்னன்னா நாங்க பெட்டர், மற்றவங்க எல்லாம் கீழே. അവരുടെ ഭാഗത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തോ ആണ്, പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അതിന് താഴെയുള്ളവരാണ് എന്നാണ്. சின்ன சின்ன விஷயத்தை கூட ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக்கக்கூடிய ஆட்கள். ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങളെ പോലും വളരെയധികം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ. நீங்க மத்தேயு 12ஆம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க. மத்தேயு 12ஆம் அதிகாரம் 1-2 வசனங்களை வாசிக்கிறேன். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 18ആം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ 1-2 വാക്യം. 12ஆம் அதிகாரம். அக்காலத்திலே இயேசு ஓய்வு நாளில் பயிர் வழியாய் போனார். அவருடைய சீசர்கள் பசியாயிருந்து கதிர்களை கொய்து தின்னத் தொடங்கினார்கள். பரிசேயர் அதை கண்டு அவரை நோக்கி, இதோ ஓய்வு நாளில் செய்யத்தகாத உம்முடைய சீசர்கள் செய்கிறார்களே என்றார்கள். അക്കാലത്ത് യേശു ശബ്ബത്തിൽ വിളഭൂമിയിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി. അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ വിശന്നിട്ട് കതിർ പറിച്ച് തിന്നു തുടങ്ങി. പരിസന്മാർ അത് കണ്ടിട്ട്, ഇത് ശബ്ബത്തിൽ വിഹിതമല്ലാത്തത് നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. கவனிச்சீங்கன்னா சின்ன விஷயத்த ரொம்ப பெருசாக்க பாக்குறது. നാം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ചെറിയൊരു സംഭവത്തെ വളരെയധികം വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന ആളുകൾ. நாமும் கூட சில நேரங்களில் சபைக்கு வரும்போது அப்படிதான் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் ரொம்ப பெருசாக்கிறோம். നാം പോലും പലപ്പോഴും സഭയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ചെറിയ വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ വളരെ വലുതാക്കി കാണാറുണ്ട്. எங்க சர்ச்ல ஒரு சிஸ்டர் வந்து என்கிட்ட பேசுனாங்க. கொஞ்சம் அவங்க வந்து ரொம்ப வருஷமா சபைக்கு வரவங்க. அவங்க என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க, എന്റെ സഭയിൽ ഒരു സഹോദരി വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് സഭയിൽ കടന്നു വരുന്നവരാണ്. പക്ഷെ അവർ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്റെ അടുത്ത് കടന്നു വന്ന് ഇപ്രകാരം പറയുവാനിടയായി. இன்னொரு விசுவாசியை பத்தி சொன்னாங்க. அவங்க வந்து பிரேயர் பண்ணும்போது முக்காடு போட மாட்டாங்க. பாஸ்டர் நீங்க அதை என்னன்னு அவங்கள்ட்ட சொல்லுங்கன்னு என்கிட்ட சொன்னாங்க. അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് വേറൊരു വിശ്വാസിയെ കുറിച്ചാണ്. അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തലയില് തുണി ഇടുന്നില്ല, അത് അവരോട് പറയണമെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. நான் அந்த சகோதரிட்ட சொன்னேன், நீங்க ஒரு எல்டர்லியா இருக்கிறீங்க. ஏன்ட்ட வந்து அந்த சகோதரி பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்றதை விட நீங்க அந்த இளம் அந்த விசுவாசிக்கு நீங்க ஏன் நேரடியா ஜெபம் பண்ணும்போது பிரார்த்தனை பண்ணும்போது இப்படி முக்காடு போடணும், அப்படி பைபிள் சொல்லுது, இதெல்லாம் நீங்க செய்யணும், அப்படி ஏன் நீங்க சொல்லக்கூடாதுன்னு நான் கேட்டேன். ഞാൻ ആ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആ സഹോദരിയെക്കാളും ഒത്തിരി പ്രായം കൂടിയ ആളാണ്. ഒത്തിരി പ്രായം കുറവുള്ള ആ സഹോദരിയോട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ തലയിൽ തുണി ഇടണം എന്ന്, സ്കാർഫ് ഇടണം എന്ന് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാനിടയായി. இன்னொரு நாள் அப்படிதான் இன்னொரு சகோதரி என்கிட்ட வந்தாங்க. വേറൊരു സഹോദരി എന്നോട് ഇപ്രകാരം വന്നു പറയുവാനിടയായി. அவங்க சொன்னாங்க, இந்த குறிப்பிட்ட இன்னொரு சகோதரி, she is a married woman, அவங்க வந்து இந்த லோ நெக் வச்சு ட்ரெஸ் பண்றாங்க, பார்க்க நல்லா இல்ல பாஸ்டர், இதெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் சொல்லி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் திருத்துங்க, அவங்கள சொல்லி கொடுங்கன்னு என்கிட்ட சொன்னாங்க. അവര് വളരെ ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ്. പക്ഷെ വളരെ അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ്ങില് വളരെ അധികം ഇറക്കിയാണ് അവര് ബ്ലൗസ് ഒക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ട് പാസ്റ്റർ പറയുന്നില്ല എന്നോട് ചോദിക്കാനിടയായി. நான் சொன்னேன், நான் சொல்லும்போது அவங்க ரொம்ப அஃபண்ட் ஆயிடுவாங்க. நான் ஒரு ஆண்மகன், ஒரு பாஸ்டர். நான் சொல்லும்போது சம்டைம்ஸ் அவங்க வருத்தப்பட்டு சர்ச்சுக்கு வராம போறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. சோ நான் சொல்றதை விட நீங்க ஒரு தாயார், நீங்க ஏன் போய் நேரடியா அவங்கள்ட்ட சொல்லி கொடுக்க கூடாது? ഞാൻ അവരോട് പറയാനിടയായി, ഞാനൊരു പാസ്റ്ററാണ്, രണ്ടാമത് ഞാനൊരു പുരുഷനാണ്. അത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ അത് വിഷമം വരും, ഒരുപക്ഷെ സഭയിൽ തന്നെ വരാതെ ഇരിപ്പാൻ ഇടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രായത്തിൽ മുതിർന്ന സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് അവരോട് പറയുന്നില്ല, സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാനിടയായി. ஏன்னு சொன்னா ஒரு வசனம் பைபிள் எப்படி சொல்லுது, அன்பு திரளான பாவங்களை மூடும். എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, സ്നേഹം അനേക പാപങ്ങളെ മൂടി വെക്കുന്നതിന് ഇടയാകുമെന്ന്. அப்போ நமக்கு உண்மையாகவே நம்ம சபையில வர மற்ற விசுவாசிகளை நம்ம நேசிப்போமானால் அவங்கள்ட்ட குற்றம் கண்டுபிடிக்காம அவங்களுடைய குற்றங்கள், அவங்க செய்யற பிழைகள்ல இருந்து சரி செய்யறதுக்கு நம்ம வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுப்போம். നാം ആത്മാർത്ഥമായി സഭയിലെ വിശ്വാസികളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് അവരിലെ തെറ്റുകളെ നാം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അളവില് നാം അവരെ തിരുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. இந்த மத்தேயு 12ஆம் அதிகாரத்துல 2ஆம் வசனத்துல என்ன பிரச்சனைனா,
அவங்களுக்கு பசி வந்துருச்சு. பசி நேரத்துல அவங்களுக்கு அங்க பாக்குறாங்க வயல்ல கதிர்கள் இருக்கிறது. அதை எடுத்து சாப்பிடுறாங்க. இத ஒரு குற்றமாக இயேசு கிறிஸ்துவிட்ட போய் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. അവിടെ 12-ാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവർക്ക് വിശന്നു, അവർ കതിർ പറിച്ച് തിന്നു. അത് പക്ഷെ ഇതൊരു വലിയൊരു കുറ്റമായിട്ട് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. அதுக்கு அவங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுக்கறதுக்காக என்ன ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார்? 3ஆம் 4ஆம் வசனத்துல வாசிப்போம். അതിന് അവർക്ക് മറുപടിയായി കർത്താവ് ഇപ്രകാരം 3-4 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, தாவீதும் அவனோடு இருந்த தாவீதும் அவனோடு இருந்தவர்களும் பசியாயிருந்த போது செய்ததை நீங்கள் வாசிக்கவில்லையா? அவன் தேவனுடைய வீட்டில் பிரவேசித்து ஆசாரியர் தவிர வேறு ஒருவரும் புசிக்கத்தகாத தேவ சமூகத்து அப்பங்களை தானும் தன்னோடு இருந்தவர்களும் புசித்தார்களே. ദാവീദ് തനിക്കും കൂടെയുള്ളവർക്കും വിശന്നപ്പോൾ ചെയ്തതെന്ത്? അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് പുരോഹിതന്മാർക്ക് മാത്രമല്ലാതെ തനിക്കും കൂടെയുള്ളവർക്കും തിന്മാൻ വിഹിതമില്ലാത്ത കാഴ്ചയപ്പം തിന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ? பழைய ஏற்பாட்டுல கொடுக்கப்பட்ட சட்டத்திட்டங்களை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஆண்டவர் ஃபாலோ பண்ணுவாரு. പഴയ നിയമത്തിൽ കൊടുക്കപ്പെട്ട ഓരോ കൽപ്പനകളും വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കർത്താവ് അതിനെ സ്വീകരിപ്പാൻ അതിനെ നാം കൈക്കൊള്ളുവാൻ കർത്താവ് പറയുന്നത്. ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டுல தாவீதுக்கும் அவனுடைய மனுஷர்களுக்கும் பசி உண்டான போது ஆசாரியர்கள் தவிர வேறு யாருமே சாப்பிடக்கூடாது. ஆனா அந்த அப்பத்தை அவர்கள் சாப்பிட்ட போது அவர்களை கர்த்தர் அடிக்கவில்லை. എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ദാവീദും അവരുടെ കൂട്ടർക്കും വിശന്നപ്പോൾ പുരോഹിതന്മാർക്ക് മാത്രം കഴിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ആ അപ്പം അവർ തിന്നപ്പോഴും ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിച്ചില്ല. சோ அதனால இஷ்டம் போல வாழலாம் நான் சொல்ல. ஆனா சில விஷயங்களை கர்த்தரே குற்றம் பார்க்காத போது நம்ம குற்றம் பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാം എന്നല്ല, ചില വിഷയങ്ങളിൽ കർത്താവ് പോലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാത്തപ്പോൾ നാം അതിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മை யாரையும் நியாயாதிபதியாக கர்த்தர் வைக்கவில்லை. നമ്മളെ ആരെയും തന്നെ ഒരു ജഡ്ജ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ന്യായം തീർപ്പാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് വെച്ചിട്ടില്ല. மத்தேயு 23 அதிகாரத்துல மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரத்துல இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. முதல் 4 வசனங்களை வாசிக்கிறேன். ആദ്യത്തെ 4 വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. நீங்கள் குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்கப்படாதபடிக்கு மற்றவர்களை குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்காதிருங்கள். ஏனெனில் நீங்கள் மற்றவர்களை தீர்க்கிற தீர்ப்பின்படியே நீங்களும் தீர்க்கப்படுவீர்கள். நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு அளக்கிற அளவின்படியே உங்களுக்கும் அளக்கப்படும். நீ உன் கண்ணில் இருக்கிற உத்தரத்தை உணராமல் உன் சகோதரன் கண்ணில் இருக்கிற துரும்பை பார்க்கிறது என்ன? இதோ உன் கண்ணில் உத்தரம் இருக்கையில் உன் சகோதரனை நோக்கி நான் உன் கண்ணில் இருக்கிற துரும்பை எடுத்து போடட்டும் என்று நீ சொல்வது எப்படி? 5ஆம் வசனம், மாயக்காரனே, முன்பு உன் கண்ணில் இருக்கிற உத்தரத்தை எடுத்து போடு, பின்பு உன் சகோதரன் கண்ணில் இருக்கிற துரும்பை எடுத்து போட வகை பார்ப்பாய். നിങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് വിധിക്കരുത്. നിങ്ങൾ വിധിക്കുന്ന വിധിയാൽ നിങ്ങളും വിധിക്കും. നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്കും അളന്നു കിട്ടും. എന്നാൽ സ്വന്തം കണ്ണിലെ കോൽ ഓർക്കാതെ സഹോദരന്റെ കണ്ണിലെ കരട് നോക്കുന്നത് എന്ത്? അല്ല, സ്വന്തം കണ്ണിൽ കോൽ ഇരിക്കെ നീ സഹോദരനോട് നില്ല, നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും കരട് എടുത്തു കളയട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ? കപടഭക്തിക്കാര, മുമ്പേ സ്വന്തം കണ്ണിൽ നിന്നും കോൽ എടുത്തു കളയുക, പിന്നെ സഹോദരന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും കരട് എടുത്തു കളയുവാൻ വെടിപ്പായി കാണും. சோ பரிசேயருடைய புளித்தமாவன என்னன்னா, அவங்க தன்னோட வாழ்க்கையில உள்ள குற்றங்களை எல்லாம் யோசிக்கவே மாட்டாங்க. எப்பயுமே மற்றவங்க என்ன செய்யறாங்கன்றத பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. പരീശന്മാരുടെ പുളിച്ച മാവ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അവർ സ്വന്തം കുറ്റങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഓർക്കുകയില്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം എന്ത് എന്ന് തിരഞ്ഞു നടക്കുന്നവരായിരിക്കും. தான் ஒழுங்கா தன்னுடைய குடும்பத்தை ஒழுங்கா நடத்த மாட்டாரு. ஆனா சபையை ஒழுங்கா நடத்தணுன்றதுல ரொம்ப கவனமா இருப்பாரு. തന്റെ കുടുംബം അത് നേർവഴിക്ക് നടത്തുവാൻ എടുക്കുന്ന അതിനേക്കാളും ഒക്കെ ഉപരി അവര് പലപ്പോഴും സഭയെ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് പലപ്പോഴും നോക്കുന്നത്. தன்னுடைய பிள்ளைகளை ஒழுங்கா ஸ்ட்ரிக்டா கண்டிச்சு வளர்க்க மாட்டான். ஆனா சபையில் உள்ள எல்லா பிள்ளைகளும் ஒழுக்கமா இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് വളർത്തുവാൻ അവര് നോക്കുന്നതിലുപരി സഭയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ കുറ്റങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അവർ അതിന് മുൻസ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത്. தன்னுடைய குடும்பத்துல அவர் ஒழுங்கா ஒரு வேலைக்கு போக மாட்டாரு. தன்னுடைய மனைவியை கண்டபடி கெட்ட வார்த்தையில திட்டுவாரு, மனைவியை அடிப்பாரு, தன்னுடைய வாழ்க்கையில 1000 குறைகளை வச்சிருப்பாரு. ஆனா வெளியில வரும்போது பரிசுத்தவான் போல தன்னை காட்டிக் கொள்வார். തന്റെ കുടുംബത്തിൽ പലപ്പോഴും അവർ നേർവഴിക്ക് നടത്തുക മാത്രമല്ല, ജോലി കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുകയില്ല. അവർ ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവർ പലപ്പോഴും ഭാര്യയെ അടിക്കുന്ന അളവിൽ വരെ അവർ പോവാൻ ഇടയുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ സഭയിലെ കുറ്റങ്ങളെ കണ്ടുപിടിപ്പാൻ മുൻസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും. அவங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் கேள்வி கேட்பாங்க. எல்லா விஷயத்திலும் கேள்வி கேட்பாங்க.
അവർ എന്തിലും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരായിരിക്കും. வாசிச்சு பாருங்க மத்தேயு 15ஆம் மத்தேயு 15ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 2-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കടന്നു വരാം. உம்முடைய சீசர்கள் முன்னோர்களின் பாரம்பரியத்தை ஏன் மீறி நடக்கிறார்கள், கை கழுவாமல் போஜனம் பண்ணுகிறார்களே என்றார்கள். നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പൂർവന്മാരുടെ സമ്പ്രദായം ലംഘിക്കുന്നത് എന്ത്, അവർ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ കൈ കഴുകുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. அதாவது பசிக்கு சாப்பிட்டா குற்றம், கைய கழுவாம சாப்பிட்டா அது ஒரு பெரிய குற்றம். അതായത് വിശക്കുമ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് കുറ്റമാണ്, കൈ കഴുകാതെ കഴിക്കുന്നതും ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ കൈ കഴുകാതെ കഴിക്കുന്നതും കുറ്റമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ അവർ പറയുന്നത്, യേശുക്രിസ്തുവിനോട് പറയുന്നത്. ஒரு பெண்மணிக்கு 18 வருஷமா கூனியா இருந்தா, அந்த 18 வருஷம் பலவீனப்படுத்துற ஆவினால கஷ்டப்பட்ட பெண்ணை சுகமாக்கின போது சந்தோஷப்படாம அவளை ஏன் ஓய்வு நாள்ல சுகமாக்கினீங்க என்று கேள்வி கேட்டார்கள். ഒരു സഹോദരിക്ക് 18 വർഷമായിട്ട് കൂനിയായിരുന്ന സഹോദരിയെ യേശുക്രിസ്തു സൗഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ അത് കാണാതെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ശബത്തിൽ അതിനെ സൗഖ്യമാക്കി എന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു പരീശന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവർ. அந்த 18 வருஷம் அந்த அம்மா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க, அவங்களுக்கு சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு சந்தோஷப்படுற நேரத்துல குற்றம் கண்டுபிடிக்கிற ஆட்களாக இருக்கிறார்கள், கேள்வி கேட்கிற ஆட்களாக இருக்கிறார்கள். 18 വർഷക്കാലം ആ സഹോദരി എത്രത്തോളം പാടുപെട്ടു എന്നത് ചിന്തിക്കാതെ വണ്ണം അവിടെയും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മനോഭാവത്തോടെ ഉള്ള ആളുകൾ. சோ இந்த 15ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்துல கேள்வி கேட்கிறாங்க, கை கழுவாம போஜனம் பண்றார்களே என்று கேள்வி கேட்கிறாங்க. ഈ 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം അവർ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു, അവർ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ കൈ കഴുകുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. 19ആം அதிகாரத்துக்கு வாங்க, மத்தேயு 19ஆம் அதிகாரம். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. 3வது வசனம், 3-ാം വാക്യം. அப்பொழுது பரிசேயர் அவரை சோதிக்க வேண்டும் என்று அவரிடத்திலே வந்து, புருஷனானவன் தன் மனைவியை எந்த முகாந்திரத்தினாலாவது தள்ளிவிடுவது நியாயமா என்று கேட்டார்கள். പരീശന്മാർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഏത് കാരണം ചൊല്ലിയും ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വിഹിതമോ എന്ന് അവനെ പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചു. அவங்களுக்கு சந்தேகம் வந்ததுனால கேள்வி கேட்கல, ஆண்டவரை சிக்க வைக்கிறதுக்காக கேள்வி கேட்கிறாங்க. അവർക്ക് സംശയം വന്നതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതല്ല, കർത്താവിനെ കുടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. ஆமா, நிறைய பேர் அப்படிதான். சில பேர் கேள்வி எதுக்காக கேட்பாங்கன்னா, தனக்கு தெரியும் ஆனா பாஸ்டருக்கு தெரியுமான்னு தெரிஞ்சுக்கலான்றதுக்காக கேள்வி கேட்பாங்க. പലരും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് തനിക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം അറിയാം, പക്ഷെ പാസ്റ്ററിന് അതിന്റെ ഉത്തരം അറിയാമോ എന്ന് അറിയേണ്ടതിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. இன்னும் சில பேர் கேள்வி கேட்கறது எதுக்காகன்னா, தங்களை பெரிய ஆளா காட்டிக்கிறது, எனக்கு எல்லாம் தெரியும் காட்டிக்கிறதுக்காக. ഇനിയും ചില ആളുകൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ തങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം എന്ന് ഭാവത്തോടെ ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ஆனால் வேதம் சொல்கிறது, தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கு தான் கர்த்தர் கிருபை அளிக்கிறார். എന്നാൽ വചനം പറയുന്നു താഴ്മയുള്ളവർക്കാണ് ദൈവം കൃപ ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. நமக்கு 1000 நல்ல விஷயங்கள் இருக்கலாம், ஆனா தாழ்மை இல்லைன்னா நம்முடைய எல்லா விஷயங்களுமே அடியாகி போயிடும், எல்லாமே நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லாம போயிடும். നമുക്ക് 1000 നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ താഴ്മയില്ലെങ്കിൽ നാം സകലത്തിലും തോറ്റുപോകും. லூக்கா 18ஆம் அதிகாரத்துல வாங்க, அங்க கொஞ்சம் வசனங்களை வாசிக்கலாம். ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം, അവിടെ നമുക്ക് ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. அங்க 10ஆம் வசனத்துல இருந்து 14ஆம் வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கிறேன். 10 മുതൽ 14 വരെ ഞാൻ വായിക്കുന്നു. 2 மனுஷர் ஜெபம் பண்ணும்படி தேவாலயத்துக்கு போனார்கள். ஒருவன் பரிசேயன், மற்றவன் ஆயக்காரன். பரிசேயன் என்று, தேவனே, நான் பரிகாரர், அநியாயக்காரர், விபச்சாரக்காரர் ஆகிய மற்ற மனுஷரை போலவும் இந்த ஆயக்காரனை போலவும் இராதபடினால் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். வாரத்தில் 2 தரம் உபவாசிக்கிறேன், என் சம்பாத்தியத்திலெல்லாம் தசமபாகம் செலுத்துகிறேன் என்று தனக்குள்ளே ஜெபம் பண்ணினான். ஆயக்காரன் தூரத்தில் நின்று தன் கண்களை வானத்திற்கு ஏறெடுக்க துணியாமல் தன் மார்பிலே அடித்துக்கொண்டு, தேவனே, பாவியாகி என் மேல் கிருபையாயிரும் என்றான். அவன் அல்ல, இவனே நீதிமானாக்கப்பட்டவனாய் தன் வீட்டுக்கு திரும்பி போனான் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ஏனெனில் தன்னை உயர்த்துகிறவனும் தாழ்த்தப்படுவான், தன்னை தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான் என்றார். வாசிங்க. 2 മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദേവാലയത്തിൽ പോയി. ഒരുവൻ പരീശൻ, മറ്റവൻ ചുങ്കക്കാരൻ. പരീശൻ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നോട് തന്നെ, ദൈവമേ, പിടിച്ചുപറിക്കാർ, നീതികെട്ടവർ, വ്യഭിചാരികൾ മുതലായ ശേഷ മനുഷ്യരെ പോലെയോ ഈ ചുങ്കക്കാരനെ പോലെയോ ഞാൻ അല്ലായികയാൽ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു. ആഴ്ചയിൽ 2 വട്ടം ഉപവസിക്കുന്നു, നേടുന്നതിലൊക്കെയും പതാരം കൊടുത്തു വരുന്നു എന്നിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ചുങ്കക്കാരനോ ദൂരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കുവാൻ പോലും തുനിയാതെ മാറത്തടിച്ച്, ദൈവമേ, പാപിയായി എന്നോട് കരുണ ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി വീട്ടിലേക്ക് പോയി. മറ്റവൻ അങ്ങനെയല്ല, തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവനെല്ലാം താഴ്ത്തപ്പെടും, തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവനെല്ലാം ഉയർത്തപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു.
இங்கே நம்ம பார்க்கிற இந்த பரிசேயன் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் தான். ஆனா அவனுக்குள்ள 1000 நல்ல விஷயங்கள் இருந்தாலும் இந்த சுயநீதி, பெருமை, மற்றவங்களை குறைவா நினைக்கிறது, இந்த கேரக்டர்னால അവൻ ആലയത്തിക്ക് വന്ന് ജോം பண்ணிட்டு ഒരു പ്രയോജനം എല്ലാം വെളില പോறாൻ. ഇവിടെ നാം ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പരീശൻ എന്ന് പറയുന്ന ചുങ്കക്കാരൻ നല്ലവൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അവൻ മറ്റുള്ള 1000 ആളുകളെക്കാളും ഉപരിയൊക്കെ അവൻ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അവൻ തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്താത്തത് കൊണ്ട് അവൻ അവിടെ കുറവുള്ളവനായി ആലയം വിട്ട് കടന്നു പോകുന്നു. 9ஆம் வசனத்தை பாருங்க. 9ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன். தங்களை நீதிமான்கள் என்று நம்பி மற்றவர்களை அற்பமாய் எண்ணின சிலரை குறித்து இந்த உண்மை இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார். തങ്ങൾ നീതിമാൻ എന്ന് മറച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ധിക്കരിക്കുന്ന ചിലരെ കുറിച്ച് അവനൊരു ഉപമ പറഞ്ഞു എന്നതാണ് 9ആം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. ஆனா பைபிள் சொல்லுகிறது நம்மில் நீதிமான்கள் யாருமே இல்லை, நம்மில் பூரணர்கள் யாருமே இல்லை. എന്നാൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു നമ്മിൽ നീതിമാന്മാർ ആരുമില്ല, പൂർണ്ണതയുള്ളവർ ആരുമില്ല എന്ന്. ரோமர் 3ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். റോമർ 3ആം അധ്യായം 10ആം വാക്യം. நீதிமான் ஒருவனும் இல்லை. 11ஆம் வசனம். നീതിമാൻ ആരുമില്ല, 11 உணர்வுள்ளவன் இல்லை, தேவனை தேடுகிறவன் இல்லை. 12ஆம் வசனம், எல்லாரும் வழி தப்பி ஏகமாய் கெட்டு போனார்கள், நன்மை செய்கிறவன் இல்லை, ஒருவனாகிலும் இல்லை. നീതിമാൻ ആരുമില്ല, ഒരുത്തൻ പോലും ഇല്ല, ഗ്രഹിക്കുന്നവനില്ല, ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവനുമില്ല, എല്ലാവരും വഴിതെറ്റി ഒരുപോലെ കൊള്ളരുതാത്തവരായി തീർന്നു, നന്മ ചെയ്യുന്നവനില്ല, ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല. சோ நம்ம எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு குறை உள்ளவர்கள் தான். நம்மள யாருமே பூரணர்கள் இல்லை. ஒருவேளை பூரணர்களா இருந்தா எலியாவையும் ஏனோக்கையும் கர்த்தர் எடுத்துக்கிட்ட மாதிரி நம்மளையும் தூக்கிட்டு போயிருப்பாரு. நம்மள்ட்ட இன்னும் குறை இருக்கிறதுனாலதான் இன்னும் இந்த பூமியில இருக்கிறோம். നാം ആരും പൂർണ്ണരല്ല. നാം എല്ലാവരും ഈ ലോകത്ത് കുറവുള്ളവരായി തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. നാം പൂർണ്ണരായിരുന്നെങ്കിൽ എലിയാവിനെയും ഹാനോക്കിനെയും ഒക്കെ ദൈവം എടുത്തുകൊണ്ടതുപോലെ നമ്മളെയും ഒരുപക്ഷെ ദൈവം എടുത്തുകൊണ്ടേനെ. നാം പൂർണ്ണ കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ജീവിക്കുന്നത്. நான் ஒண்ணு சொல்றேன், உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, தெரிஞ்சுக்குங்க. என்னை உட்பட இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல இருக்கிற அத்தனை பேரும், டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ற அனு சிஸ்டரா இருந்தாலும் சரி, அல்லது சபையினுடைய பாஸ்டர் ஜெரின் ராபர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது எங்க கேப்ரியல் அங்கிளாக இருந்தாலும் சரி, இங்க இந்த ஜூம்ல இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் சொல்றேன், நம்ம யாருமே பர்ஃபெக்ட் கிடையாது, நம்ம யாருமே பூர்ணம் கிடையாது. அப்படி இருந்திருந்தா இன்னைக்கு இந்த பூமியில இருக்க மாட்டோம், தேவ சமூகத்துக்கு போயிருப்போம். നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം തോന്നുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ, നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെ, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അനുസിസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെ, ഗബ്രിയൽ സാർ ഉൾപ്പെടെ ആരും തന്നെ പൂർണ്ണരല്ല. നാമൊക്കെ പൂർണ്ണരായിരുന്നെങ്കിൽ നാം ഈ ലോകത്ത് കാണപ്പെടുകയില്ല. നാം ഉയരങ്ങളിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ എടുത്തുകൊണ്ടേനെ. ആമേൻ. நம்ம உயிரோடு இருக்கோம்னா என்ன அர்த்தம்னா இன்னும் பூர்ணராகலன்னு அர்த்தம். നാം ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ നാം പൂർണ്ണരല്ല എന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ஆகவே நீங்க தயவு செய்து யாரையும் குற்றம் சொல்றதை நம்ம விட்டுறணும். நம்மள இன்னொரு ஆளோட ஒப்பிட்டு பேசுறதை நம்ம விட்டுறணும். പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ആരെയും കുറ്റം വിധിക്കുന്നത് നിർത്തണം. മറ്റുള്ള ആളുകളുമായി കമ്പയർ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിർത്തണം. நம்ம மற்றவங்களோட நம்மளை கம்பேர் பண்ணி நம்ம பெஸ்ட்னு ஒரு நாள் நினைக்க கூடாது. മറ്റുള്ളവരോട് താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നാം നല്ലവനാണ് എന്ന് നാം ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത്. அப்படி நம்ம செய்யறவங்களா இருந்தோம்னா இந்த பரிசேயன் சபைக்கு வந்து ஜெபம் பண்ற வழக்கம் இருந்துச்சு, ஆனா பிரயோஜனம் ஒண்ணுமே இல்லை. അപ്രകാരം നാം ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിൽ ഈ പരീശൻ സഭയിൽ കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പക്ഷെ പ്രയോജനം ഒന്നും ഇല്ലാത്തവനായി മടങ്ങുന്നു. இப்ப இந்த எவர்லாஸ்டிங் ஏஜி சர்ச்ல நீங்க எல்லாரும் இந்த ஃபாஸ்டிங் பிரேயர்ல கலந்து கொண்டு இருக்கிறீங்க. உங்க ஃபாஸ்டிங் பிரேயர் வந்து எப்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், எப்ப உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்குன்னு சொன்னா, நீங்க உங்களை தாழ்த்தினாதான் அந்த ஃபாஸ்டிங் பிரேயர் வந்து உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும். നിങ്ങൾ ഈ എവർലാസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ് അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡില് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴാണ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്നത്, അപ്പോഴാണ് ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മை யாரோடையும் கம்பேர் பண்ணி நான் பெட்டர்ன்ற ஒரு எண்ணம் நமக்கு வரவே கூடாது. നമുക്ക് ആരെയും താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നാം വലിയവൻ എന്ന ഭാവം നമ്മൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. எனக்கு எல்லாம் தெரியுன்ற எண்ணம் நமக்கு வரவே கூடாது. എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്ന ഭാവവും നമ്മൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ஒருவேளை வசனத்தின் அடிப்படையிலே நாம் கடிந்து கொள்ளப்பட்டால் உடனே மனசு கஷ்டப்பட்டு சபை விட்டு வெளியேறினாவோ அல்லது இந்த கூட்டங்களை தவிர்த்தாலோ பெருமை உள்ள இருக்குன்னு அர்த்தம். ഏതെങ്കിലും വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ സഭയിൽ നിന്നും വെളിയിൽ പോണം, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടങ്ങളിൽ ഇനിയും പങ്കെടുക്കരുത് എന്ന അവസ്ഥ നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിൽ താഴ്മയില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം.
தமிழ்ல ஆக்சுவலா இந்த ரிவர் சைட்லாம் போனீங்கன்னா குளங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா கேரளால நிறைய இருக்கு. டச்மி நாட்னு ஒரு சின்ன செடி இருக்கும். அதாவது தொட்டால் சினுங்கி தெரியுமா உங்களுக்கு? തമിഴ്നാട്ടില് അത് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ റിവർ സൈഡുകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് കേരളത്തിലൊക്കെ അത് ഒത്തിരി കാണപ്പെടും. തൊട്ടാവാടി എന്നാണ് അതിന്റെ പേർ. அந்த மாதிரி சில பேரு ஒரு வார்த்தையை உடனே ஒரு வார்த்தையை சகிச்சுக்க முடியாது அவங்களால. ஒரு கரெக்ஷன் அவங்கள்ட்ட நம்ம சொல்ல முடியாது. அவங்கள வந்து திருத்த முடியாது. ஆனா அவங்க ஊரையே திருத்தறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க. നമുക്ക് ചില ആളുകളോട് ഒരു വാക്കുപോലും കറക്ഷന് വേണ്ടി പറയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ ഒരുപക്ഷെ ഒരു ദേശത്തെ തന്നെ തിരുത്തുവാൻ ഭാവമുള്ളവരായിരിക്കും. லியோ டால்ஸ்டாய்ன்னு சொல்றாரு. லியோ டால்ஸ்டாய் என்ன சொல்றாருன்னா, எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் டு சேஞ்ச் த வேர்ல்ட் பட் நோபடி வாண்ட்ஸ் டு சேஞ்ச் தெம்செல்வ்ஸ். ஒவ்வொருத்தருக்குமே உலகத்தையே மாத்தணும்னு விருப்பம் இருக்கு. ஆனா தன்னை மாற்றிக்கொள்ள யாருக்குமே விருப்பம் கிடையாது. ആ വ്യക്തി പറയുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ലോകത്തെ തന്നെ മാറ്റണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ തന്നെ തന്നെ മാറ്റുവാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവരാണ്. மற்றவங்கள பத்தி பேசும்போது, ஐயோ! அவங்க மனசு கஷ்டப்படுமேன்னு யோசிக்க மாட்டாங்க. ஆனா தன்னை குறித்து ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாலும் அவன் ரொம்ப கஷ்டப்படுவான். മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കും എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ തന്നെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവർ വളരെയധികം വേദനയോടെ ആയിരിക്കുന്നവരാണ്. மத்தேயு 15ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை வாசிச்சோம்னா, இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வார்த்தையை கேட்ட உடனே பரிசேயர்கள் வந்து இடறல் அடைந்தார்களாம். அவங்க മത്തായിയുടെ கோச்சிக்கிட்டான். സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ പരീശന്മാർ ഇടറി എന്നാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. அந்த 15ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். அது தமிழ்ல வந்து 12-ാം இடறின்னு இருக்கு. അധ്യായം ஆனா அவங்க கோச்சிக்கிட்டாங்க. அந்த மாதிரி மீனிங் அது. അവിടെ ഇടറി എന്നാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ അവർ പിണങ്ങി എന്നാണ് അതിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. அப்போ நம்ம அவங்க வந்து எப்ப பார்த்தாலும் இயேசு கிறிஸ்துட்ட குற்றம் கண்டுபிடிப்பாங்க. ஆனா அவங்கள பத்தி ஏதாவது சொல்லிட்டா அவங்களால தாங்கவே முடியாது. അവർ എപ്പോഴും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവരെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് താങ്ങുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. மத்தேயு 12ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை வாசிங்களேன். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 12, 14. 12-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 14-ാം വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു. அப்பொழுது பரிசேயர் வெளியே போய் அவரை கொலை செய்யும்படி அவருக்கு விரோதமாக ஆலோசனை பண்ணினார்கள். പരീശന്മാർ പുറപ്പെട്ട് അവനെ നശിപ്പിപ്പാൻ വേണ്ടി അവന് വിരോധമായി തമ്മിൽ ആലോചിച്ചു. நியாயப்பிரமாணம் சொல்லுது கொலை செய்யாதிருப்பாயாக. இவங்க நியாயப்பிரமாணத்துக்காக வைராக்கியம் பாராட்டுகிற பரிசேயர்கள் அவரை கொலை செய்யணும்னு பிளான் பண்றான். ന്യായപ്രമാണം പറയുന്നു കൊല ചെയ്യരുത് എന്ന്. എന്നാൽ ന്യായപ്രമാണത്തിന് വേണ്ടി അവർ വാദിക്കുന്ന പരീശന്മാർ ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നു അവനെ കൊല ചെയ്യണമെന്ന്. எதனால கொலை செய்யணும்னு யோசிச்சாங்க? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവനെ കൊല്ലണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത്? 8ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறேன். மனுஷகுமாரன் ஓய்வு நாளுக்கு ஆண்டவராய் இருக்கிறார் என்றார். அவர் அவ்விடத்திலிருந்து விட்டு போய் அவருடைய ஜெபாலயத்திலே பிரவேசித்தார். 10ஆம் வசனம். அங்கே சூம்பின கையுடைய மனுஷன் ஒருவன் இருந்தான். அப்பொழுது அவர் மேல் குற்றம் சாட்டும்படிக்கு ஓய்வு நாளில் சொஸ்தமாக்குகிறது நியாயமா என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அவர், உங்களில் எந்த மனுஷனுக்காயிலும் ஒரு ஆடு இருந்து ஒரு ஓய்வு நாளிலே குழியிலே விழுந்தால் அதை பிடித்து தூக்கிவிட மாட்டானோ? ஆட்டை பார்க்கிலும் மனுஷனானவன் எவ்வளவு விசேஷித்திருக்கிறான். ஆதலால் ஓய்வு நாளில் நன்மை செய்கிறது நியாயம்தான் என்றார். பின்பு அந்த மனுஷனை நோக்கி, உன் கையை நீட்டு என்றார். அவன் நீட்டினான். அது மறு கையை போல சொஸ்தமாயிற்று. அப்பொழுது பரிசேயர் வெளியே போய் அவரை கொலை ചെയ്യുம்படி அவருக்கு விரோதமாக ആലോചന பண்ணினார்கள். 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8 മുതലാണ് വായിക്കുന്നത്. മനുഷ്യപുത്രനോ ശബത്തിന് കർത്താവാകുന്നു. അവൻ അവിടം വിട്ട് അവരുടെ പള്ളിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ കൈവരണ്ട ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു. അവർ അവനിൽ കുറ്റം ചുമത്തേണ്ടതിന് ശബത്തിൽ സൗഖ്യമാക്കുന്ന വിഹിതമോ എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു. അവൻ അവനോട്, നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തന് ഒരാടുണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ, അതിന് ശബത്തിൽ കുഴിയിൽ വീണാൽ അവൻ അതിനെ പിടിച്ചു കയറ്റുകയില്ലയോ? എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ആടിനേക്കാൾ എത്ര വിശ്വസ്തയുള്ളവൻ ആകയാൽ ശബത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുന്നത് വിഹിതം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആ മനുഷ്യനോട് കൈനീട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ നീട്ടി, അത് മറ്റേതുപോലെ സൗഖ്യമായി. ஓகே. அப்பொழுது பரிசேயர் வெளியே போய் அவரை கொலை செய்யும்படி அவருக்கு விரோதமாக ஆலோசனை பண்ணினார்கள். 14ஆம் வாக்கியம். 14-ാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോഴാണ് അവർ നശിപ്പിപ്പാൻ വേണ്ടി അവന് വിരോധമായി തമ്മിൽ ആലോചിച്ചത്. அதாவது இந்த பரிசேயர்கள் ஓய்வு நாளை ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு கொலை செய்யாதிருப்பாயாகின்ற வேறொரு பிரமாணத்தை மீறுறாங்க. അവിടെ പരീശന്മാർ, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പരീശന്മാർ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ ശബത്തിനെ അതുപോലെ തന്നെ ആചരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴും അവിടെ വേറൊരു ന്യായപ്രമാണത്തെ തെറ്റിപ്പാനാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. சோ நாம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். நம்ம சில நேரங்கள்ல ஒரு விஷயத்துக்காக வைராக்கியம் பாராட்டி பல விஷயங்களை மறந்துடுறோம்.
നാം പലപ്പോഴും ഒരു വിഷയത്തിൽ നാം അതുപോലെ ഇരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പല വിഷയത്തെ നാം മറന്നു പോകുന്നു. மத்தேயு 23 அதிகாரம் മത്തായിയുടെ 23 സുവിശേഷം 23 23 അധ്യായം അതിൽ 23 വാക്യം. மாயக்காரராகிய வேதபாரகரே பரிசேயரே உங்களுக்கு ஐயோ, நீங்கள் ஒர்த்தலாமிலும் வெந்தயத்திலும் சீரகத்திலும் தசம்பாகம் செலுத்தி நியாயப்பிரமாணத்தில் கற்பித்திருக்கிற விசேஷித்தவைகளாகிய நீதியையும் இரக்கத்தையும் விசுவாசத்தையும் விட்டுவிட்டீர்கள். இவைகளையும் செய்ய வேண்டும், அவைகளையும் விடாதிருக்க வேண்டும். കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുമായുള്ളവരെ, നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം. നിങ്ങൾ തുളസി, ചതപ്പുപ്പ, ജീരകം ഇവയിൽ പദാരം കൊടുക്കുകയും ന്യായം, കരുണ, വിശ്വസ്തത ഇങ്ങനെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ഘനമേറിയവ ത്യജിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് ചെയ്യുകയും ഇത് ത്യജിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം. இதையும் செய்யணும், அதையும் விடக்கூடாது அப்படின்னு இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு. അത് ചെയ്യുകയും ഇത് ത്യജിക്കാതിരിക്കുകയും വേണമെന്ന് യേശു കർത്താവ് പറയുന്നു. ஆனால் இந்த பரிசேயர்களோ ஓய்வு நாள் ஆசரிக்கிறதுல கவனமா இருந்தாங்க. ஆனா நீதி, விசுவாசம், இரக்கம் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு இல்லாம போயிட்டு. എന്നാൽ ഈ പരീശന്മാര് സബത്ത് ആചരിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം ഉത്സാഹികളായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരിൽ ഇല്ലാതെ പോയത് ന്യായം, കരുണ, വിശ്വസ്തത എന്നിവയാണ്. சோ இவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, தங்களுக்கு விருப்பமானதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, மற்றதெல்லாம் விட்டுருவாங்க. അവരുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നു, അത് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അവർ വിട്ടുകളയുന്നു. சபையில ஆராதனைனா இப்படிதான் இருக்கணும், பிரசங்கம்னா இப்படிதான் இருக்கணும், இப்படிலாம் டிசிப்ளினா இருக்கணும், இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஆனா தசமபாகம் கொடுக்கணும், காணிக்கை கொடுக்கணும்னா அந்த வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ளவே மனசு வராது. സഭയില് ആരാധന ഇപ്രകാരമായിരിക്കണം, സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്രകാരമായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നവർ സഭയില് ദശാംശം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവർ അതിനെ ഏറ്റെടുക്കുകയില്ല. அது பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கு, புதிய ஏற்பாட்டில் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. அது பழைய நியமத்திலுണ്ട്, புதிய நியமத்தில் இல்ல എന്ന് അവർ പറയും. சரி, புதிய ஏற்பாட்டுல வீடுகள், காணியாட்சிகளை உடையவர்கள் அவைகளை விற்று கொண்டு வந்து அப்போஸ்தலரோட பாதத்துல வச்சாங்கல்ல, அப்ப அதையாவது நீங்க செய்யலாம்ல புதிய ஏற்பாட்டுலன்னு கேட்டா ஓடியே போயிடுவாங்க. அதை பத்தி எல்லாம் பேசவே மாட்டாங்க. അപ്പോൾ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാൽക്കൽ സ്വന്തം വീടുകളെയും സ്ഥലങ്ങളെയും ഒക്കെ വിറ്റ് കാൽക്കൽ വെച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേട്ടാൽ അവർ അവിടെ നിന്ന് ഓടിയേ കളയും. അത് അവർ ചിന്തിക്കുക പോലുമില്ല. தனக்கு ஒரு வீடு வாங்கணும், கார் வாங்கணும், தன்னுடைய பிள்ளைகளை நல்ல காலேஜ்ல சேர்க்கணும், தன்னுடைய பிள்ளைகளை நல்ல ஸ்கூல்ல படிக்க வைக்கணும், இப்படிலாம் ஆசை இருக்கும். ஆனா அதே பாஸ்டர் வந்து ஒரு கார் வாங்கிட்டாரு அல்லது அவங்க நல்ல ஒரு வீடு கட்டிட்டாங்கன்னு சொன்னா, பாஸ்டர் ரொம்ப ஆடம்பரமா போறாரு, காணிக்கை காசுல எல்லாம் இஷ்டம் போல ஆடம்பரமா வாழ்றாரு அப்படின்னு குற்றம் சொல்லக்கூடிய ஆட்களா இருப்பாங்க. തങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭവനമോ വീടോ ഒക്കെ വാങ്ങിപ്പാൻ വേണ്ടി അവർ ഉത്സാഹിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വന്തം സഭയിലെ ദൈവദാസൻ അപ്രകാരം എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാല് പാസ്റ്റർ ഭയങ്കര ആഡംബര പ്രിയനാണ് എന്ന് അതിൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവർ. வீட்டுல 2 பேர் தான் 3 பேர் தான் இருப்பாங்க. ஒரு பெட்ரூம் 2 பெட்ரூம் போதுமானதான். ஆனா தனக்கு வீடு கட்டும்போது 4 பெட்ரூம் வேணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. ஆனா பாஸ்டர் வீட்டுல எல்லாரும் ஃபேமிலி ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு 2 பெட்ரூம் 3 பெட்ரூம் வச்சு கட்டிட்டோம்னா பாஸ்டர் ரொம்ப ആഡംബരமா போறான்னு பேசுவாங்க. സ്വന്തം വീട്ടില് 3 പേരെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ അവർ കെട്ടുന്ന വീടുകൾ 3ഉം 4ഉം ബെഡ്റൂം ഉള്ള വീടുകളായിരിക്കാം. പക്ഷെ സ്വന്തം സഭയിലെ ദേവദാസൻ അപ്രകാരം, ഒരു പക്ഷേ ദേവദാസൻ ജോയിന്റ് ഫാമിലി ആയിരിക്കാം, അപ്രകാരം 3ഉം 4ഉം വീടുകൾ റൂമുള്ള വീടുകൾ കെട്ടിയാൽ പാസ്റ്റർ ഭയങ്കര ആഡംബര പ്രിയൻ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. சோ வசனம் பைபிள் சொல்கிறது உன்னை போல பிறனை நேசி என்று பைபிள் சொல்கிறது. വചനം പറയുന്നു നിന്നെ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവനെയും സ്നേഹിക്കുക എന്ന് വചനം പറയുമ്പോൾ തന്നെ, ஆனா நம்ம வந்து நம்மள மாதிரி மற்றவங்களை நேசிக்கிறோமா? நேசிக்கல. நமக்கு பொறாமை எண்ணங்கள் தான் வருகிறது. നാം നമ്മെ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് പലപ്പോഴും അസൂയയുടെ ചിന്തകളാണോ നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ വരുന്നത്? சோ நம்ம அந்த மாதிரி பரிசேய எண்ணங்களுக்கு நாம் விலகி இருக்க வேண்டும். നാം ഇപ്രകാരമുള്ള പരീശന്മാരുടെ ചിന്തകൾക്ക് നാം ഈ നാളുകളിൽ നീങ്ങിയിരിക്കണം. பரிசேயன் ஊருக்கே உபதேசம் பண்ணுவான், ஆனா தன்னுடைய வாழ்க்கையில எதையுமே ஃபாலோ பண்ண மாட்டான். പരീശൻ ഒരു ദേശത്തിന് തന്നെ ഉപദേശിക്കും, പക്ഷെ സ്വന്തം കാര്യം വരുമ്പോൾ അവൻ ഒന്നിലും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. இன்னொரு வசனத்தை வாசிச்சு பாருங்க, மத்தேயு 23 அதிகாரம். ഇനിയൊരു വാക്യത്തെ വായിക്കാം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 23 അധ്യായം 2ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறேன். 2ஆம் വാക്യത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാം. வேதபாரகரும் பரிசேயரும் மோசேயினுடைய ஆசனத்திலே உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள். ஆகையால் நீங்கள் கைக்கொள்ளும்படி அவர்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிற யாவையும் கைக்கொண்டு செய்யுங்கள். அவர்கள் செய்கையின்படியோ செய்யாதிருங்கள். ஏனெனில்
அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், சொல்லியும் செய்யாதிருக்கிறார்கள். ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും മോശയുടെ പീഠത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. ആകയാൽ അവർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതൊക്കെയും പ്രമാണിച്ചു ചെയ്യുവീൻ. അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ പോലെ ചെയ്യരുത് താനും. അവർ പറയുന്നതല്ലാതെ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. 4ஆம் வசனத்துல சொல்லியிருக்குது, சுமப்பதற்கரிய பாரமான சுமைகளை கட்டி மனுஷர்களின் தோள்களின் மேல் சுமத்துகிறார்கள், தாங்களோ ஒரு விரலினால் கூட அவைகளை தொடமாட்டார்கள். അവർ ഘനമുള്ള ചുമടുകളെ കെട്ടി മനുഷ്യരുടെ തോളിൽ വെക്കുന്നു. ഒരു വിരൽ കൊണ്ട് പോലും അവയെ തൊടുവാൻ അവർക്ക് മനസ്സില്ല. சோ இந்த பரிசேயர்கள்னா அவங்களுடைய புளித்த மாவுனா என்ன அர்த்தம்னா, அவங்க ஊருக்கெல்லாம் உபதேசம் பண்ணுவாங்க. ஆனா தன்னோட வாழ்க்கையிலயோ, தன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலயோ, தன்னுடைய குடும்பத்திலேயோ, தன்னுடைய பிசினஸ்ல, தன்னுடைய வேலையில ஒரு நாளும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. പരീശന്മാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, അവർ ഒരു ദേശത്തിനൊക്കെ അവർ ഉപദേശിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പക്ഷേ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലോ അവരുടെ ജീവിതത്തിലോ അവരുടെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിലോ അതൊരിക്കലും കാണപ്പെടുകയില്ല. அதே நேரத்துல அவங்களுக்கு ரொம்ப பிரபலமா இருக்கணும், என்னை எல்லாரும் மதிக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. അതേസമയം അവർക്ക് വളരെയധികം അവർ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം എന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവർ. ஒரு சர்ச்சில் ஃபங்க்ஷன் நடக்குதுன்னா என்னை கூப்பிட்டு முன்னாடி உட்கார வைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க. ഒരു സഭയില് എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ച് മുൻസ്ഥാനത്ത് ഇരുത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആ കൂട്ടർ. சபையில செய்யப்படுற பிரசங்கம் ஒன்னத்தையுமே கீழ்ப்படிய மாட்டாங்க. ஆனா தங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணணும்னு ஆசை, தங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. സഭയിലെ ഒരു ഉപദേശത്തിനും കീഴ്പ്പെടുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായിരിക്കും. പക്ഷേ സ്വന്തം അവർക്ക് അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് എല്ലാരും കീഴ്പ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും. இல்ல அவரை பிரசங்கம் பண்ண விடணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. அதாவது தன்னோட பிரசங்கத்தை எல்லாரும் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. ஆனா யாருடைய பிரசங்கத்துக்கும் அவங்க மனம் திரும்ப மாட்டாங்க. തന്റെ പ്രസംഗം എല്ലാരും കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പക്ഷെ ആരുടെയും പ്രസംഗത്തിനോ വാക്കുകൾക്കോ അവർ കീഴ്പ്പെടുന്നവരായിരിക്കില്ല. நீங்க வாசிச்சு பாருங்க, மத்தேயு 23 அதிகாரத்துல 5ஆம் வசனம். தங்கள் கிரியைகள் எல்லாம் மனுஷர் காண வேண்டும் என்று செய்கிறார்கள். தங்கள் காப்பு நாடாக்களை அகலமாக்கி தங்கள் வஸ்திரங்களின் தொங்கல்களை பெரிதாக்கி விருந்துகளில் முதன்மையான இடங்களையும் ஜெபாலயங்களில் முதன்மையான ஆசனங்களையும் சந்தை வழிகளில் வந்தனங்களையும் மனுஷரால் ரபி ரபி என்று அழைக்கப்படுவதையும் விரும்புகிறார்கள். 23-ാം അധ്യായത്തിന്റെ മത്തായി സുവിശേഷം 23-ാം അധ്യായം 5 മുതലുള്ള വാക്യം. അവർ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം മനുഷ്യർ കാണേണ്ടതിനത്രേ ചെയ്യുന്നത്. തങ്ങളുടെ മന്ത്രപ്പെട്ട വീതിയായി തൊങ്ങൽ വലുതാക്കുന്നു. അത്താഴത്തിൽ പ്രധാന സ്ഥാനവും പള്ളിയിൽ മുഖ്യാസനവും അങ്ങാടിയിൽ വന്ദനവും മനുഷ്യർ റബി എന്ന് വിളിക്കുന്നതും അവർക്ക് പ്രിയമാകുന്നു. சோ மற்றவங்களாம் என்ன ஆனர் பண்ணணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. முதன்மையான ஸ்தானங்களை என்ன உட்கார வைக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. சர்ச்சில் எனக்கு ஜெபம் பண்ண இடம் கொடுக்கணும், பாட்டு பாட இடம் கொடுக்கணும், பிரசங்கம் பண்ண இடம் கொடுக்கணும், இப்படி எல்லாத்துலயும் என்ன முக்கியப்படுத்தணும் அப்படின்னு எண்ணுவார்கள். அது ஒரு பரிசேய ஆவி, பரிசேய புளித்தமா. അതൊരു ഈ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഒരു പരീശന്റെ പുളിച്ച മാവിനും ഒരു തുല്യമാണ്. മറ്റുള്ളവർ എന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണമെന്നും എനിക്ക് മുൻസ്ഥാനം വേണമെന്നും എന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കണമെന്നും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഇപ്രകാരമുള്ള പരീശന്റെ പുളിച്ച മാവിനോട് ഒത്ത പ്രവൃത്തിയാണ്. அவங்க பேச்சில ரொம்ப கவனமா இருக்க மாட்டாங்க, இஷ்டம் போல பேசுவாங்க. അവർ സംസാരത്തില് ഒട്ടും ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവരായിരിക്കും. അവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ അവർ സംസാരിക്കും. யோசித்து பேச மாட்டாங்க, யோசிக்கிறதெல்லாம் பேசுவாங்க. അവർ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ച് സംസാരിക്കുകയില്ല. അവർക്ക് തോന്നുന്നതൊക്കെ അവർ സംസാരിക്കും. മത്തേയു 12-ാം അധ്യായം 24-ാം വചനം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായം 24-ാം വാക്യം. 12-ാം അധ്യായം 22-ാം വാക്യം. 24-ാം വാക്യം. பரிசேயர் அதை கேட்டு, இவன் பிசாசுகளின் தலைவனாகிய பெயல்செபூலினாலே பிசாசுகளை துரத்துகிறானே அல்லாமல் மற்றபடி அல்ல என்பார்கள். അത് കേട്ടിട്ട് പരീശന്മാർ, ഇവൻ ഭൂതങ്ങളുടെ തലവനായ ബെൽസെബൂലിനെ കൊണ്ടല്ലാതെ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. இயேசு கிறிஸ்துவையே பிசாசுகளின் தலைவன் பெயல்செபூலை வச்சுக்கிட்டு தான் பிசாசு துரத்துறாருன்னு சொல்றாங்க. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ ഭൂതങ്ങളുടെ തലവനെന്നും ബെൽസെബൂലിനെ കൊണ്ടാണ് ഭൂതങ്ങളെ അവൻ പുറത്താക്കുന്നത് എന്നുമാണ് പറയുന്നത്. அப்படிதான் சபையிலும் சில பேரு ஊழியக்காரங்கிட்ட என்ன பேசணும் அப்படின்னு தெரியாது, இஷ்டம் போல எதையாவது பேசுறது. അപ്രകാരമാണ് സഭയിലും ചില ആളുകൾ ദേവദാസനോട് എന്ത് സംസാരിക്കണമെന്ന് അറിയാതെ ഇഷ്ടം പോലെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. சில பேர் பாஸ்டரை ரொம்ப நல்லா ஆனர் பண்ணுவாங்க, ஆனா பாஸ்டரோட வைஃபை மதிக்க மாட்டாங்க. ചില ആളുകള് പാസ്റ്ററിനെ വളരെയധികം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും, പക്ഷെ പാസ്റ്ററിന്റെ ഭാര്യയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തവരായിരിക്കും. ஆனா பைபிள் சொல்லுகிறது கணவனும் மனைவியும் ஒரு சரீரம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது.
എന്നാൽ വചനം പറയുന്നു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു ശരീരമെന്ന് வசனம் പറയുന്നു. ஒரு ஒரு ஊழியக்காரன் ஆண்டவருடைய அழைப்பை பெற்று ஊழியம் செய்கிற போது அவருடைய மனைவியும் அந்த ஊழியத்துல இருக்கிற போது அவர்கள் இருவரும் ஒரு சரீரம். அந்த பாஸ்டருக்கு என்ன கணத்தை கொடுக்க வேண்டுமோ அதை அந்த துணைவியாருக்கும் கொடுக்க வேண்டும். ഒരു ദേവദാസൻ കർത്താവിന്റെ വാക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് ദൈവവേല ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ആ സുവിശേഷ വേലയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ബഹുമാനം അവർക്കും കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ஆனா சில பேர் வந்து என்ன பண்ண எங்க சர்ச்சில் என்கிட்ட வந்து ரொம்ப நல்ல கனமா பேசுவாங்க. ஆனா என் மனைவியை பேசும்போது ஜெட்ஸி பாஸ்டர்மான்ற ஒரு ஆனர் கூட இருக்காது. கொஞ்சம் ஈஸியா பேசிட்டு போயிடுவாங்க. ஆனா நான் விட மாட்டேன். நான் கூப்பிட்டு அவ என்னுடைய துணைவி, அவளும் ஊழியத்துல இருக்கிறா, அவளை பத்தி பேசும்போது கவனமா பேசுங்க. நீங்க அவெல்லாம் பேச முடியாது, பேர சொல்லிலாம் கூட முடியாது. கர்த்தருடைய ஊழியத்துக்குன்னு அவங்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்கன்னா ஊழியக்காரங்களுக்குரிய கணத்தை கொடுக்கணும் என்று சொல்லுவேன். ഞാൻ എന്റെ സഭയില് ചില ആളുകൾ എന്റെ വൈഫിന് സംസാരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുമ്പോഴോ പേര് വിളിക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ വിളിച്ച് അവരോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. എന്നോടൊപ്പം സുശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടതായ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും എനിക്ക് കൊടുക്കുന്നതായ അതേ സ്ഥാനം അതേ ബഹുമാനം അവർക്കും കൊടുക്കണമെന്ന്. நான் புரியுற மாதிரி சொல்றேன். ஒரு சகோதரி, அவங்களுக்கு ஒரு 55 வயசு இருக்கும். அவங்க வந்து என்ன பாஸ்டர் அப்படின்னு ரொம்ப மரியாதையா பேசுவாங்க. ஆனா என் மனைவியை கூடும்போது ஜெஸ்ட் இங்க வா அப்படி கூடுவாங்க. ഒരു 55 വയസ്സുള്ള ഒരു സഹോദരി എന്റെ ചർച്ചിലുണ്ട്. അവർ എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റർ എന്ന് ബഹുമാനത്തോടെ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്റെ വൈഫിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ജെറ്റ്സി ഇവിടെ വാ എന്ന ആ ഒരു അഭിസംബോധനയോടെയാണ് പലപ്പോഴും വിളിക്കുന്നത്. நான் அவங்களை கூப்பிட்டு சொன்னேன், நீங்க என்ன ஜோயல்னே கூப்பிடலாமே, எதுக்கு பாஸ்டர்னு கூப்பிடுறீங்க அப்படி சொன்னேன். ഞാൻ അവരെ വിളിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, എന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പാസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, എന്നെ ജോയൽ എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കാമല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പറയുവാനിടയായി. நீங்க என்ன வா போன்னு கூப்பிடலாமே, உங்களுக்கு வயசு இருக்கு, நீங்க 55 வயசு, அப்ப நீங்க என்ன வா போனே கூப்பிடலாமே. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് 55 വയസ്സുണ്ട്, എന്നെ നീ വാ പോന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറയുവാനിടയായി. அப்ப என்ன நீங்க வந்து ஊழியக்காரன் சொல்லி கனப்படுத்தி பாஸ்டர் வாங்க போங்க அப்படிலாம் மரியாதையா பேசும்போது என்னோட ஒரே சரீரமா இருக்கிற என் மனைவியை நீ வா போ அதை எடு இதை செய் அப்படி சொன்னா அது வந்து சரியில்லை. ஒன்னு 2 பேரையும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுங்க. 2 பேருக்குமே அப்படி ஒரு மரியாதை வேண்டியதில்லை. இல்லைன்னா 2 பேரையும் ஒரே மாதிரி மரியாதை கொடுக்கணும். എന്നെ നിങ്ങള് ആ രീതിയിൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്നോടൊപ്പം സുശേഷ വേലയ്ക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ട എന്റെ വൈഫിനും അതേ ബഹുമാനം അതേ റെസ്പെക്റ്റോടെ നിങ്ങൾ വിളിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്നെയും നിങ്ങൾ വാ പോ എന്ന அளவில் തന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ പറയുവാനിടയായി. அதே மாதிரி என்னோட பிள்ளைகளை கூட அவங்க வந்து இஷ்டம் போல பேசிட முடியாது. ஏன்னா we are dedicated to the kingdom of God. நாங்க வந்து பொது வாழ்க்கையில இருக்கும்போது உங்களுடைய பாதங்களுக்கு பணிவிடை செய்யதான் கர்த்தர் எங்களை அழைத்தார். எங்களோட மனப்பான்மை உங்களுடைய பாதங்களுக்கு பணிவிடை செய்வதாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் நீங்க ஊழியக்காரங்களை மற்றவங்க வந்து நம்முடைய பாதத்துக்கு கீழே இருக்கிறவங்க தானே என்று நாம் நடத்தி விடக்கூடாது. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളെ പോലും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ബോധ്യത്തോടെ നടത്തേണ്ടവരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടവരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളെയും നിങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ കീഴിലുള്ളവരാണ് അവർ എന്ന ആ അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അവരോടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ ഒരിക്കലും ഇടയാകരുത്. ரொம்ப முக்கியமாக ஊழியக்காரங்களுக்கு என்ன மனப்பான்மை இருக்கணும்னா பெருமையா தேடக்கூடாது. என்னை எல்லாரும் பாஸ்டர் கூப்பிடணும், என்னை எல்லாரும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் ஒரு ஊழியக்காரன் எதிர்பார்க்க கூடாது. அதே நேரத்துல ஒரு விசுவாசி ஊழியக்காரங்களை ரொம்ப துச்சமாக ஒரு வேலைக்காரனை போல ட்ரீட் பண்ணவும் கூடாது. அவர்கள் நம்முடைய நித்தியத்திற்கு அடுத்த காரியங்களை சொல்லி தரதுனால அவர்களை பகுமானமாகத்தான் நடத்த வேண்டும். ഒരു സുവിശേഷ വേലക്കാരൻ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാണുവാൻ പാടില്ല. അതിനെ എപ്പോഴും അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായ ബഹുമാനം അവർക്ക് കൊടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകണം. அதே நேரத்துல நான் சொல்றேன், ஒரு ஊழியக்காரங்க ரொம்ப பெருமையா என்ன எல்லாரும் கனம் பண்ணணும், என்ன எல்லாரும் மதிக்கணும், என் மனைவியை மதிக்கணும், என் பிள்ளைய மதிக்கணும், அந்த மாதிரி பெருமையாவும் போயிடக்கூடாது.
ஊழியக்காரங்க தாழ்மையா இருக்கணும். அதே நேரத்துல அவங்க தாழ்மையா இருக்கிறதுனால விசுவாசிகள் எல்லாம் சேர்ந்து அவங்களை ஏறி மிதிக்க கூடாது. அது ரொம்ப தப்பு. அது பரிசேயர்களுக்கு அப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் இருந்தது. സുവിശേഷ വേലക്കാരൻ ഒരിക്കലും ഒരു താഴ്മ എന്നെ ഞാൻ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ എല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കാനും പാടില്ല. അതേസമയം അവർ താഴ്മയോടെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ ചവിട്ടി അരച്ചു കളയാം എന്ന മനോഭാവം ഒരിക്കലും വിശ്വാസികളിലും കാണുവാൻ പാടില്ല. ஹல்லேலூயா. வசனத்தை கேக்குறீங்களா? வசனத்தை கேக்குறீங்களா? உங்களுக்கு உபவாச நாள்ல நல்ல வார்த்தைகளை உங்களுக்கு சொல்லணும்னு எனக்கு விருப்பம் உண்டு. ஆனால் இந்த நாள்ல என்ன வார்த்தையை சொல்லணும்னு யோசிக்கும் போது கடவுள் കൊടുത്ത ആലോചനകളെ സഭയ്ക്ക് சொல்லுகின்றேன். പ്രൈസ് ലോർഡ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ഉപവാസ നാളുകളിൽ എന്ത് കാര്യമാണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. மத்தேயு 23ஆம் அதிகாரத்துல 16ஆம் வசனத்திலிருந்து கொஞ்சம் வாசிக்க விரும்புறேன். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 23ആം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 16ஆம் வசனத்துல இருந்து 23:16 இருந்து வாசிக்கிறேன். 23ஆം അധ്യായം 16ആം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ വായിക്കുന്നു. குருடரான வழிகாட்டிகளே உங்களுக்கு ஐயோ, எவனாகிலும் தேவாலயத்தின் பேரில் சத்தியம் பண்ணினால் அதனால் ஒன்றுமில்லை என்றும், எவனாகிலும் தேவாலயத்தின் பொன்னின் பேரிலே சத்தியம் பண்ணினால் அவன் கடனாளி என்றும் சொல்லுகிறீர்கள். ആരെങ്കിലും മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്താൽ ഏതുമില്ല എന്നും, മന്ത്രത്തിലെ സ്വർണത്തെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യുന്നവനോ കടക്കാരൻ എന്നും പറയുന്ന കുടന്മാരായ വഴികാട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം. 17ஆம் வசனத்துல சொல்றாரு, மதிகேடரே குருடரே எது முக்கியம், பொன்னோ பொன்னை பரிசுத்தமாக்குகிற தேவாலயமோ? 17ആം വാക്യം, മൂഢന്മാരും കുരുടന്മാരുമായുള്ളവരെ ഏത് വലിയത്, സ്വർണമോ സ്വർണത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന മന്ദിരമോ? அதாவது பரிசேயர்கள் பாரம்பரியத்தை பின்பற்றக்கூடிய ஆட்கள். അതായത് പരീശന്മാർ പാരമ്പര്യത്തെ പിന്തുടരുന്ന ആളുകളാണ്. அவங்க பாரம்பரியம் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஆலயத்தின் பேர்ல சத்தியம் பண்ணா பிரச்சனை ஒண்ணும் இல்லை, ஆனா ஆலயத்தில் இருக்கிற பொன்னின் மீது சத்தியம் பண்ணா நீ கடனாளி ஆயிருவ என்று சொல்லுகிறார்கள். അവരുടെ പാരമ്പര്യം അവരോട് പറയുന്നത്, ആലയത്തെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്താൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല, പക്ഷെ ആലയത്തിലുള്ള സ്വർണത്തെ ചൊല്ലി നീ സത്യം ചെയ്താൽ നീ കടക്കാരനായി മാറുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. 18ஆம் வசனத்தையும் 19ஆம் வசனத்தையும் வாசிக்கிறேன். 18-19 വായിക്കുന്നു. மேலும் எவனாகிலும் பலிபீடத்தின் மேலில் சத்தியம் பண்ணினால் அதனால் ஒன்றுமில்லை என்றும், எவனாகிலும் அதன் மேல் இருக்கிற காணிக்கையின் பேரில் சத்தியம் பண்ணினால் அவன் கடனாளி என்றும் சொல்லுகிறீர்கள். യാഗപീഠത്തെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്താൽ ഏതുമില്ല, അതിന്മേലുള്ള വഴിപാട് ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യുന്നവനോ കടക്കാരൻ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. 19ஆம் வசனம், மதிகேடரே குருடரே எது முக்கியம், காணிக்கையோ காணிக்கையை பரிசுத்தமாக்குகிற பலிபீடமோ? കുരുടന്മാരുള്ളവരെ ഏത് വലിയത്, വഴിപാടോ വഴിപാടിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യാഗപീഠമോ? இந்த பரிசேயന്മാருடைய பாரம்பரியம் என்ன சொல்றதுன்னா, ஆலயத்தின் பேர்ல சத்தியம் பண்ணலாம், ஆனா பொன்னின் மேல சத்தியம் பண்ணக்கூடாது. പരീശന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം പറയുന്നു, ആലയത്തിന് മേൽ സത്യം ചെയ്യാം, പക്ഷേ ആലയത്തിലുള്ള സ്വർണത്തിന്റെ മേൽ സത്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. அவன் சொல்றான், பலிபீடத்தின் மேல சத்தியம் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை, ஆனா பலிபீடத்துல இருக்கிற காணிக்கையின் மேல சத்தியம் பண்ணா கடனாளி ஆயிரும். യാഗപീഠത്തെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യാം, പക്ഷെ യാഗപീഠത്തിലുള്ള വഴിപാടിനെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്താൽ നീ കടക്കാരനായി മാറും. அப்போ இவங்க இவங்களுடைய புரிதலே ரொம்ப தவறா இருந்தது. ഇവരുടെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം തന്നെ വളരെ തെറ്റായ കാര്യമാണ്. They had wrong priorities. அவங்களுடைய முன்னுரிமை தவறாக இருந்தது. അവർക്ക് പലപ്പോഴും മുൻസ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന കാര്യം തെറ്റായിട്ടാണ് കാണപ്പെട്ടത്. எதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் priority கொடுக்கணும், எதுக்கு செகண்ட் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு தெரியறது இல்ல. ഏതിനാണ് ആദ്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നും രണ്ടാമത് ഏതിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നും അവർ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ஒரு ஆள் புதுசா சபைக்கு வராங்கன்னா வந்த ஒரு வாரத்திலேயே ஒரு மாசத்திலேயே அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியாது. ഒരു വ്യക്തി പുതുതായിട്ട് സഭയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നെങ്കിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്കെല്ലാം അത് അറിയുകയില്ല. எங்க சர்ச்ல ஒருத்தங்க புதுசா சர்ச்சுக்கு வந்தாங்க, அவங்க பொட்டு வச்சுட்டு வந்திருந்தாங்க. എന്റെ സഭയില് പുതുതായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി കടന്നു വന്നു, അവർ പൊട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് കടന്നു വന്നത്. நிறைய நகையெல்லாம் அள்ளி போட்டு வரனால பணக்காரங்க நிறைய நகையெல்லாம் அள்ளி போட்டு வந்தாங்க. അവർ ഇച്ചിരി സാമ്പത്തികമുള്ളവരാണ്, അവർ ഒത്തിരി ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടാണ് വന്നത്. சோ இவங்க சர்ச்சுக்குள்ள வந்த 2வது வாரமே அவங்கள பத்தி ஒருத்தவங்க என்ன சொன்னாங்க, இதெல்லாம் நீங்க சொல்லி கொடுங்க அப்படின்ட்டு. അവർ ചർച്ചിനകത്ത് വന്ന 2ാമത്തെ ആഴ്ച തന്നെ ഒരാൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന്. இது அதை சொல்லிக் கொடுக்கணும்ன்றது உண்மைதான், கரெக்ட் தான். ஒரு ஊழியக்காரருக்கு அந்த பொறுப்பு இருக்கிறது. ஆனால்
அவங்க அந்த சபையில வந்து வசனம் கேட்டு அந்த சபையில் உள்ள மக்களோட ஐக்கியப்பட்டு கொஞ்சம் வளர்ந்து வரும்போது மற்றவர்கள் எல்லாம் பார்க்கிற போது அவர்களே அதையெல்லாம் செய்து விடுவார்கள். கொஞ்சம் நாட்கள் செல்லும் போது அவர்கள் அதை செய்யவில்லை என்று சொன்னால் நம்ம சொல்லித்தர வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. ஆனா உள்ள நுழைஞ்ச உடனே ஒரு ஆள்கிட்ட போய் இதை கழட்டு அதை பண்ணு இதை பண்ணுன்னு சொன்னோம்னா அவன் உள்ள வந்து வசனத்தை கேட்கிறவன் வசனத்தையே கேட்காம வெளில போயிடுவான். ഒരു വ്യക്തി പുതുതായിട്ട് സഭയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവരോട് പറയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അവർ അവിടെ വന്നിരുന്ന് ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ പറയുന്ന വചനങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് അതിനെ ഓരോന്നായിട്ട് അവർ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവരോട് അവർ തന്നെത്താൻ അത് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ஆனா அந்த பரிசேயன்மார் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எடுத்த உடனே இந்த வெளிப்புறமா பார்த்து இது குற்றம் இது சரியில்லை அது சரியில்லை அப்படின்னு குற்றம் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருப்பாங்க. அப்படி இல்லாம அந்த ஆத்மா பாவம் உடைக்கப்பட்டு உள்ள நொறுக்கப்பட்டு சபைக்கு வந்திருக்கிறாங்க, அவங்களுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படணும், கர்த்தர் அவங்களுக்கு அற்புதம் செய்யணும், இதுல கவனம் செலுத்த மாட்டாங்க. ഈ പരീശന്മാർ പക്ഷെ അത് ചിന്തിക്കുകയില്ല. ഒരാൾ വന്ന ഉടനെ അതെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആകണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അവർ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ആ ആത്മാവ് തന്നെ വളരെയധികം വേദനയോടെ പല വിഷയങ്ങൾക്കും വിടുതലിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കാം സഭയ്ക്കകത്ത് കടന്നു വന്നത്. അവർ കാലക്രമേണ അതിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ തന്നെ താൻ അത് നയിച്ചുകൊള്ളും. அதாவது உள்ளத்துல பயங்கரமான ஒரு சாக்கடை ஓடிக்கிட்டு இருக்கும். ஆனா அதை பத்திலாம் இல்ல. வெளியில பார்க்கும்போது பரிசேயன் வந்து நல்ல ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டிருப்பான், நகையெல்லாம் கட்டியிருப்பான், வெளில பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பரிசுத்தவான் போல தங்களை காட்டிக் கொள்வார்கள். പരീശന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ അകത്ത് വളരെയധികം അഴുക്ക് നിറഞ്ഞവരായിരിക്കും. പക്ഷെ വെളിയിൽ അവർ ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഊരിയും വെള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടും ഒരുപക്ഷെ തന്നെ വിശുദ്ധരായി അവർ കാണിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ஐ எம் நாட் அகேன்ஸ்ட் ஒயிட் ட்ரெஸ். நானே ஒயிட் ட்ரெஸ் தான் போட்டிருக்கேன். பொதுவாக சபையில வந்து ஒயிட் ட்ரெஸ் தான் நான் போட விரும்புவேன். ஞாயிற்றுக்கிழமை பொதுவாக ஒயிட் தான் போடுவேன். ஐ எம் நாட் அகேன்ஸ்ட். அது மாதிரி நானோ என் மனைவியோ என் பிள்ளைகளோ நகை அணியவில்லை. ஆர்னமெண்ட்ஸை ரிமூவ் பண்றதுக்கு நான் எதிரானவன் அல்ல. ഞാൻ ഒരിക്കലും വൈറ്റ് ഡ്രസ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളല്ല. ഞാനും വൈറ്റ് ഡ്രസ് തന്നെ ഇടുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ സഭയിലും വൈറ്റ് ഡ്രസ് ഇടണം എന്ന് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഓർണമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ല. ஆனா அதே நேரத்துல வெளியில எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிட்டு உள்ளுக்குள்ள வந்து சாக்கடையை வச்சிருந்தேன்னா நான் வந்து கர்த்தருடைய பார்வையில என்னுடைய அந்த புறம்பான சுத்தம் எனக்கு உதவாது. ഞാൻ എന്റെ വെളിയിൽ സകലത്തെ ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നിട്ടും എന്റെ അകമേ ഞാൻ അഴുക്കിനെ നിറച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നല്ല പ്രവൃത്തിയല്ല. நீங்க வாசிச்சு பாருங்க. 25ஆம் வசனத்துல வாசிக்கிறேன். அது மத்தேயு 23:25 முதல். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 23-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 25 മുതലാണ് ഞാൻ വായിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. மாயக்காரராகிய வேதபாரகரே பரிசேயரே உங்களுக்கு ஐயோ, போஜனபான பாத்திரங்களின் வெளிப்புறத்தை சுத்தமாக்குகிறீர்கள், உட்புறத்திலோ அவைகள் கொள்ளையினாலும் அநீதத்தினாலும் நிறைந்திருக்கிறது. குருடனான பரிசேயனே, போஜன பாத்திரங்களின் வெளிப்புறம் சுத்தமாகும்படிக்கு அவைகளின் உட்புறத்தை முதலாவது சுத்தமாக்கு. കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുമായുള്ളവരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം. നിങ്ങൾ കിണ്ടിക്കിണ്ണങ്ങളുടെ പുറം വെടിപ്പാക്കുന്നു, അകത്തോ കവർച്ചയും അതിക്രമവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കുരുടന്മാരായ പരീശനെ, കിണ്ടിക്കിണ്ണങ്ങളുടെ പുറം വെടിപ്പാക്കേണ്ടതിന് മുമ്പേ അവയുടെ അകം വെടിപ്പാക്കുക. அதாவது அவனுக்கு வெளியில பயங்கரம் பரிசுத்தம், வெளியில வந்து பெரிய நீதிமான் மாதிரி காட்டிக்கிறது. ஆனா உள்ளத்துல அன்பு இல்ல, உள்ளத்துல தாழ்மை இல்ல, உள்ளத்துல மற்றவங்களை பத்தி பேசும்போது கவனமா பேசணும்ன்ற எண்ணம் இல்ல. അതായത് അവർക്ക് അകത്ത് വെളിയിൽ വളരെ വിശുദ്ധരാണ്, പക്ഷെ അകമേ അവർക്ക് സ്നേഹമില്ല, താഴ്മയില്ല. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തയില്ലാതെ വണ്ണം അവർ സംസാരിക്കുന്നു. இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த போஜனபான பாத்திரங்களுடைய வெளிப்புறத்தை சுத்தமாக்குறாங்க, ஆனா உள்ள சுத்தமே இல்லை. ഇവിടെ നാം കാണുമ്പോൾ കിണ്ടിക്കിണ്ണങ്ങളുടെ പുറം വെടിപ്പാക്കുന്നു, പക്ഷെ അകം വെടിപ്പല്ല. அது மாதிரி இந்த பரிசேயர்கள் வந்து உள்ளத்துல கசப்பு, வெறுப்பு, வைராக்கியம் எல்லாம் இருக்கும். ஆனா வெளில சர்ச்சில பக்திமானாக காட்டிக் கொள்வார்கள். ഈ പരീശന്മാർക്ക് അകമേ വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവും അശുദ്ധവും എല്ലാം കാണും, പക്ഷേ പുറമേ അവർ വളരെ വിശുദ്ധരായിട്ട് കാണിക്കും, തങ്ങളെ തന്നെ കാണിക്കുന്നു. 27-28 വசനங்களை വാസിக்கிறேன். 27-28 വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു. மாயக்காரராகிய வேதபாரகரே பரிசேயரே உங்களுக்கு ஐயோ, வெள்ளையடிக்கப்பட்ட கலர்களுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறீர்கள். அவைகள் புறம்பே அலங்காரமாய் காணப்படும், உள்ளேயோ மரித்தவர்களின் எலும்புகளினாலும் சகல அசுத்தத்தினாலும் நிறைந்திருக்கும். அப்படியே நீங்களும் மனுஷருக்கு நீதிமான்கள் என்று புறம்பே காணப்படுகிறீர்கள், உள்ளத்திலோ மாயத்தினாலும் അക്രമത്തിനാലും நிறைந்திருக்கிறீர்கள். കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുമായുള്ളവരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം.
വെള്ളദേശ ശവക്കല്ലറകളോട് നിങ്ങൾ ഒത്തിരിക്കുന്നു. അവ പുറമെ അഴകായി ശോഭിക്കുന്നെങ്കിലും അകമേ ചത്തവരുടെ അസ്ഥികളും സകലവിധ അശുദ്ധിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ പുറമേ നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാർ എന്ന് മനുഷ്യർക്ക് തോന്നുന്നു, അകമേയോ കപടഭക്തിയും അധർമ്മവും നിറഞ്ഞവരത്രേ. 18 வருஷமா ஒரு அம்மா பலவீனத்துல இருந்தாங்க. அவங்க விடுதலை ஆனதுல சந்தோஷப்படல. ஆனா ஓய்வு நாள மீறிட்டாரு அப்படின்ற ஒரு வருத்தம் அவங்களுக்கு உண்டாயிடுச்சு. 18 വർഷം കൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അവൾ സൗഖ്യമായതിൽ അവർക്ക് യാതൊരു സന്തോഷവും ഇല്ല. ശബത്തിനെ ലംഘിച്ചു എന്ന കാര്യത്തിലാണ് അവർക്ക് സങ്കടമുള്ളത്. அந்த 18 வருஷம் கஷ்டப்பட்ட அந்த அம்மா மேல அன்பே இல்லை அவங்களுக்கு. ஆனா நியாயப்பிரமாணத்துக்காக வைராக்கியம் இருக்கிறது. 18 വർഷക്കാലം കഷ്ടത അനുഭവിച്ച ആ സഹോദരന്റെ മേൽ അവർക്കൊരു സ്നേഹവും ഇല്ല. ന്യായപ്രമാണത്തെയാണ് അവർ അതിനേക്കാളും മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത്. பிறந்ததுல இருந்தே ஒருத்தன் கை சூம்பின கை உடையவனா இருந்தான். அவனை சுஸ்தமாக்குனதுல அவனுக்கு சந்தோஷம் இல்லை. ஆனா ஓய்வு நாள்ல அவனை சுகமாக்கிட்டாரு என்ற வருத்தம் இருந்தது. ജനിച്ചത് മുതൽ അവൻ ഒരു വരണ്ട കൈയുള്ളവനായിരുന്നു എന്നതിൽ അവർക്ക് ഒരു സങ്കടവും ഇല്ല. അവൻ സൗഖ്യമായതിലും അവർ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അവിടെ ശബത്ത് നാളിൽ ചെയ്തതാണ് അവരുടെ വലിയ വിഷയം എന്നത്. சீசர்களுக்கு பசி வந்ததுனால அந்த கதிரை கொய்து சாப்பிட்டாங்க. ஐயோ அவன் பசியா இருந்தானேன்ற அந்த அன்பு அவங்களுக்கு இல்ல. ஆனா நியாயப்பிரமாணத்தை ஓய்வு நாள்ல செய்யக்கூடாது செஞ்சுட்டாங்களேன்னு அவங்களுக்கு பயங்கர கொந்தளிப்பு. ശിഷ്യന്മാര് വിശപ്പ് കൊണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി കതിർ പറിച്ചു കഴിച്ചപ്പോൾ അതിൽ അവർക്ക് യാതൊരു വിശപ്പ് കൊണ്ടാണല്ലോ എന്ന ചിന്തയില്ല. അത് ശബത്ത് നാളിൽ ചെയ്തല്ലോ എന്നതാണ് അവർ മുൻതൂക്കം കൊടുത്തത്. நாட்டுல எத்தனையோ பிரச்சனை இருக்கு. ஆனா அந்த சீசர்கள் கை கழுவாம சாப்பிட்டாங்கன்றத ஒரு பிரச்சனையா பெருசுபடுத்துறான், பூதாகரப்படுத்துறான். ഈ നാട്ടിൽ എത്രയോ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ശിഷ്യന്മാർ കൈ കഴുകാതെ ആഹാരം കഴിച്ചു എന്നതാണ് വലിയ കാര്യം. தன்னுடைய வாழ்க்கையில தன்னுடைய குடும்பத்துல சரி செய்யறதுக்கு 1000 விஷயம் இருக்கு. அதெல்லாம் விட்டுட்டு இயேசுவையும் அவருடைய சீசர்களையும் குற்றப்படுத்துகிற ஒரு ஆவிதான் பரிசேய ஆவி. തന്റെ കാര്യത്തിലും തന്റെ കുടുംബത്തിലും അനേക കുറ്റങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് യേശുവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കുറവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു പരീശന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവം. இந்த மாதிரி கேரக்டர் உள்ளவங்க யாருன்னா அவங்க பிரேத கல்லறைக்கு சமானம். அவர்கள் உள்ள அசுத்தம், நாற்றம். ஆனா வெளியில நல்ல கிரானைட் போட்டு தோற்றம், மறைவு எல்லாம் எழுதி வச்சிருப்பான். வசனம் எல்லாம் எழுதி வச்சிருப்பான். ഇതുപോലുള്ള സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സമം എന്ന് പറയുന്നത് ശവക്കല്ലറകളാണ്. അത് വെളിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അലങ്കരിച്ച് ഗ്രാനൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ അകം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചത്തവരുടെ അസ്ഥിയും സകലവിധ അശുദ്ധിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് സമമാണ്. அது மாதிரி இந்த பரிசேயர்கள்ட்ட இருந்த இன்னொரு பிரச்சனைனா சுயநீதி பேசுவாங்க. நாங்க பண்றதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு சாதிப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்கிற மனப்பான்மை இருக்காது. പരീശന്മാരുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് ശരി എന്ന് സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടരായിരിക്കും. അവർക്കൊരിക്കലും തന്നോட കാര്യങ്ങളെ சரி செய்யணும்னு தோணாது. തന്റെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ശരി ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കലും തോന്നുകയില്ല. யோவான் 8ஆம் அதிகாரத்துல 3ஆம் வசனம் முதல் வாசிக்கிறேன். யோகன்னாന്റെ சுவிசேஷம் 8ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வாக்கியம் முதல். 8ஆம் അധ്യായം 3ആം വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. அப்பொழுது விபச்சாரத்திலே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்திரீயை வேதபாரகரும் பரிசேயரும் இயேசுவினிடத்திலே கொண்டு வந்து அவனை நிறுத்தி அவளை நடுவே நிறுத்தி, போதகரே, இந்த ஸ்திரீ விபச்சாரத்தில் கையுமையுமாய் பிடிக்கப்பட்டாள். இப்படிப்பட்டவர்களை கல்லறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மோசே நியாயப்பிரமாணத்தில் நமக்கு கட்டளையிட்டு இருக்கிறாரே, நீர் என்ன சொல்லுகிறீர் என்றார்கள். அவர் மேல் குற்றம் சுமத்துவதற்கான காரணம் உண்டாகும் பொருட்டு அவரை சோதிக்கும்படி இப்படி சொன்னார்கள். இயேசுவோ குனிந்து விரலினால் தரையிலே எழுதினார். 7ஆம் வாக்கியம். அவர்கள் ஓயாமல் அவரை கேட்டுக்கொண்டிருக்கையில் அவர் நிமிர்ந்து பார்த்து, உங்களில் பாவம் இல்லாதவன் இவள் மேல் முதலாவது கல்லறிய கடவன் என்று சொல்லி அவர் மறுபடியும் குனிந்து தரையில எழுதினார். 9ஆம் வசனம். அவர்கள் அதை கேட்டு தங்கள் மனசாட்சியினால் கடிந்து கொள்ளப்பட்டு பெரியோர் முதல் சிறியோர் வரைக்கும் ஒவ்வொருவராய் போய்விட்டார்கள். இயேசு தனித்திருந்தார், அந்த ஸ்திரீ நடுவே நின்றாள். இயேசு நிமிர்ந்து அந்த ஸ்திரீயை தவிர வேறு ஒருவரையும் காணாமல், ஸ்திரீயே, உன்மேல் குற்றம் சாட்டினவர்கள் எங்கே? ஒருவனாயிலும் உன்னை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கவில்லையா என்றார். அதற்கு அவள், இல்லை ஆண்டவரே என்றாள். இயேசு அவளை நோக்கி, நானும் உன்னை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறதில்லை, நீ போ, இனி பாவம் செய்யாதே என்றார். യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 8ആം അധ്യായം 3 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യം. ശാസ്ത്രിമാരും പരിസരന്മാരും വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവന്ന് നടുവിൽ നിർത്തി അവനോട്, ഗുരു, ഈ സ്ത്രീയെ വ്യഭിചാര കർമ്മത്തിൽ തന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കല്ലെറിയണമെന്ന് മോശ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നീ ഇവളെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇത് അവനെ കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ സംഗതി കിട്ടേണ്ടതിന് അവനെ പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചതാകുന്നു. യേശുവോ കുനിഞ്ഞ് വിരൽ കൊണ്ട് നിലത്തെഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു.
അവർ അവനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ നിവർന്ന് നിങ്ങളിൽ പാവമില്ലാത്തവൻ അവളെ ഒന്നാമത് കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു. പിന്നെയും കുനിഞ്ഞ വിരൽ കൊണ്ട് നിലത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവർ അത് കേട്ടിട്ട് മനസാക്ഷിയുടെ ആക്ഷേപ ഹേതുവായി മൂത്തവരും ഇളയവരും ഓരോരുത്തരായി വിട്ടുപോയി. യേശു മാത്രവും നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയും ശേഷിച്ചു. യേശു നിവർന്ന് അവളോട്, സ്ത്രീയെ, അവർ എവിടെ? നിനക്ക് ആരും ശിക്ഷ വിധിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന്, ഇല്ല കർത്താവേ എന്നവൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഞാനും നിനക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നില്ല, പോക, ഇനി പാപം ചെയ്യരുത് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. இந்த சம்பவம் நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒரு சம்பவம் தான். ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതമായ ഒരു സംഭവമാണ്. மணி 8:30 ஆச்சு. நான் இந்த சம்பவத்தோட நான் முடிக்கிறேன். நல்ல கவனமா கேளுங்க. സമയം 8:30 ഈ സംഭവത്തോടു കൂടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ കേൾക്കുക. சோ ஒரு ஆள் விபச்சாரம் செய்யணும்னா குறைந்தபட்சம் 2 பேராவது வேணும். ഒരു വ്യക്തി വ്യഭിചാരം ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം 2 പേരുണ്ടാവും. இங்க கையும் களவுமா ஒரு பெண்ணை பிடிக்கிறாங்கன்னா கண்டிப்பா அங்க 2 பேரை பிடிச்சிருக்கணும். ஒரு ஆளை மட்டும் கொண்டு வராங்க, ஒரு ஆளை விட்டுட்டாங்க. ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീയെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ വിട്ടുകളഞ്ഞു, ഒരാളെ മാത്രമാണ് കൊണ്ടു നിർത്തിയത്. அதாவது நீதி செய்யணும், நீதியை நிலைநாட்டணும்னு நினைக்கும் போது கூட அவர்கள் அநீதியாகத்தான் நடந்து கொள்கிறார்கள். അവിടെ നീതിയോടെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പോലും അനീതിയാണ് അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത്. சரி, இப்ப என்ன ஆச்சு? கொண்டு வந்து ஏசப்பாட்ட சொல்றாங்க, அவரை குற்றம் பிடிக்கிறதுக்காக அந்த கேள்வியை கேட்கிறாங்க. இவளை கல்லறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மோசேயின் பிரமாணம் சொல்லுகிறது, நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு கேட்கிறாங்க. അവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറ്റം വിധിപ്പാനാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ കൽപ്പന പ്രകാരം അവളെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവിടെ ചോദിക്കുന്നു. சோ இல்ல, மோசேயினுடைய பிரமாணம் சொல்லுது கல்லறிஞ்சு கொள்ளணும்னு, நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം പറയുന്നു കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്ന്. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന്. இனிஷியலா இயேசு கிறிஸ்து பதிலே சொல்ல கொஞ்சம் அமைதியா இருந்தார். യേശുക്രിസ്തു ഉത്തരമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, വളരെ ശാന്തനായി ഇരുന്നു. அவர்கள் ஓயாமல் கேட்டுக்கிட்டே இருந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவர் பேச ஆரம்பிக்கிறார். അവർ വല്ലാണ്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സംസാരിപ്പാൻ തുടങ്ങിയത്. நம்ம ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்து இடத்துல. யாராவது வந்து எதையாவது கேட்கறாங்கன்னா உடனே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. നാം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു വിഷയം നാം പഠിക്കേണ്ടത്, ആരെങ്കിലും വന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നാം ഉടനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. பாஸ்டர் ஜெரின்ட்ட நான் வந்து கற்றுக்கொண்ட ஒரு காரியம், என்னால இன்னுமே ரொம்ப ஆச்சரியப்படுற விஷயம், ஜெரின் பாஸ்டர்ட்ட யார் என்ன கேட்டாலும் உடனே பதில் சொல்ல மாட்டார். கொஞ்சம் யோசிப்பாரு, டைம் எடுத்து. நம்ம அதை பத்தி என்ன யோசிப்போம்னா கவலைப்பட மாட்டாரு. அவருக்கு யோசனை பண்ணி நல்லா யோசிச்சு தான் வார்த்தையை விடுவாரே ஒழிய டக்குன்னு வார்த்தையை விட்டுற மாட்டார். அவர் மட்டும் இல்ல, அவங்க வீட்டுல நான் பார்த்த அளவுல என் மனைவி அப்படிதான், ஜெபசிங்கரனா இருந்தாலும் அப்படிதான், இவங்க எல்லாருமே அணுகூட அப்படிதான். உடனே வார்த்தையை விட மாட்டார். அப்படி கொஞ்சம் நேரம் பொறுமையா இருந்து பிறகு வார்த்தையை விடுவாங்க. ഞാന് ജെറിൻ പാസ്റ്ററിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഞാൻ കാണപ്പെട്ട ഒരു നല്ലൊരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് അതിന് ഉത്തരം കിട്ടുകയില്ല. വളരെയധികം ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് എന്ത് തോന്നുമെന്ന് പോലും പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറില്ല, മാത്രമേ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ. അവരുടെ ഭവനത്തിലുള്ളവരും പലപ്പോഴും എന്റെ വൈഫ് ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ஆனா எனக்கே சில நேரத்துக்கு கோவம் வரும். என்னடா இவர்கிட்ட கேட்கிற ஒரு பதில் சொல்ல அமைதியா இருக்காரு அப்படின்னு தோணும் எனக்கு. എനിക്ക് പലപ്പോഴും ദേഷ്യം തോന്നാറുണ്ട്. ഇവരോട് ഞാൻ ഇത്രയും ചോദിക്കുന്നു, ഇദ്ദേഹം ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. பட் ஞானம் உள்ளவர்கள், விவேகம் உள்ளவர்கள் நிதானமாகத்தான் பதில் சொல்வார்கள். ജ്ഞാനമുള്ളവർ, വിവേകമുള്ളവർ വളരെ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ. இயேசு கிறிஸ்துவிட்ட அவங்க ஓயாம கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் வாய் திறக்கிறாரு அவரு. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്ത് ഒത്തിരി ചോദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് യേശുക്രിസ്തു അധരം തുറക്കുന്നത്. தானா ஒரு கல்யாண வீட்டுல ரசம் தீர்ந்துருச்சு, மரியாள் வந்து சொல்றாங்க நீங்க ஏதாவது செய்யணும்ட்டு. ஆனா இயேசு கிறிஸ்து உடனே பதில் சொல்லல. കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയി. യേശുക്രിസ്തുവിനടുത്ത് ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉടനെ ഒന്നും തന്നെ ഉത്തരം പറയുന്നില്ല. அங்க வந்து ஒரு அவசர தேவை, ரசம் தீர்ந்து விட்டது, கல்யாணம் விருந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. അവിടെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു ഘട്ടമാണ്, വിരുന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയി. அதே மாதிரி மரியாள் இடத்துல இருந்து ஒரு அழுத்தம் வருது, ஒரு பிரஷர் வருது. மரியாள் அம்மா சொல்றாங்க நீங்க ஏதாவது செய்யணும்ட்டு. ஆனா இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்றாரு? என் வேலை இன்னும் வரவில்லை. മറിയയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പോലും ഉടനെ അടുത്ത ഒരു പ്രഷർ വരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെയും യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു, എന്റെ സമയം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന്. இன்னொரு சம்பவத்துல இயேசு கிறிஸ்துவின் சகோதரர்கள் சொல்றாங்க, பண்டிகை நேரத்துல நீங்க இன்னும் போகாம இருக்கிறது என்ன? பிரபலம் அடைய விரும்புறவங்க இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்தை யூஸ் பண்ணிக்கணும், நீங்க என்ன போகாம இருக்கிறீங்கன்னு கேட்கும்போது இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு, என் வேலை இன்னும் வரவில்லை.
അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഉത്സവ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ പോയില്ല എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി അറിയപ്പെടേണ്ടവർ അവിടെ പോണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ സമയം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് കർത്താവ് അവരോട് പറയുന്നു. ஸோ நாமும் கூட உடனே ஏதாவது ஒப்பீனியன்லாம் பாஸ் பண்ணக்கூடாது. கொஞ்சம் பொறுமையா மறு உத்தரவு சொல்ல நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். നാം ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഉത്തരം പറയുവാൻ നാം ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത്. അല്പസമയം ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം പറയുവാൻ നാം ശ്രമിക്കണം. இந்த இடத்துல என்னாச்சுன்னா அவங்க ஓயாம கேட்டதுக்கு அப்புறம் இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு, உங்களில் பாவம் இல்லாதவன் இவள் மேல் முதலாவது கல்லெறிய கடவன் என்று சொன்னார். ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവർ ഒത്തിരി ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പാപമില്ലാത്തവൻ ഇവളെ കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന്. ஆனா என்ன கேட்டிருக்கலாம், நீ எல்லாம் யோகியமாடா நேரம் கேட்டிருக்கலாம். ஆனா அப்படி கேட்கல. அந்த டைம் எடுத்து அவர் யோசிக்கிறார். கரெக்டான வேர்ட்ஸ் அவர் எம்ப்ளாய் பண்றாரு. ഒരുപക്ഷെ യേശുക്രിസ്തുവിന് ചോദിക്കാം, നിങ്ങളൊക്കെ യോഗ്യത ഉള്ളവരാണോ എന്ന് ചോദിക്കാം. പക്ഷെ ആലോചിച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്രകാരം ഒരു ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്. நானா இருந்தா கண்டிப்பா கேட்டிருப்பேன். எங்க இன்னொருத்தனை காணா, ஒரு ஆளை மட்டும் பிடிச்சிட்டு வந்திருக்கேன், எங்க இன்னொரு ஆள் எங்க கேட்டிருப்பேன். ഞാനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിച്ചേനെ, ഒരാളെ മാത്രം എന്തിനാ കൊണ്ടുവന്നത്, മറ്റേ ആൾ എന്തിയാ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചേനെ. அவன் அவனுக்கு சொந்தக்காரனா? അവനെന്താ നിനക്ക് ബന്ധുവാണോ എന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും அவன் என்ன ചോദിച്ചേനെ. பரிசேயனா, ஒருவேளை ரொம்ப பணம் படைச்சவனா, அவனை விட்டுட்டு வந்துட்டு என்ன கேட்டிருப்பேன். അവൻ പരീശനാണോ, അവൻ വളരെ ഉയർന്നവനാണോ എന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിച്ചേനെ. நீ எல்லாம் யோகியமா, இந்த கல்லெறிகிற அளவுக்கு யாருக்கிட்ட தகுதி இருக்கு அப்படிலாம் கேட்டிருப்பேன். ஆனா இயேசு கிறிஸ்து அதெல்லாம் செய்யல. ரொம்ப மங்களகரமா நிதானமா சொல்றாரு, உங்களில் பாவம் இல்லாதவன் முதலாவது கல்லை எறிய கடவன் சொல்கிறார். നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ യോഗ്യന്മാരാണോ എന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിച്ചേനെ. പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തു ഇവിടെ ഒത്തിരി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഉത്തരം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പാപമില്ലാത്തവൻ ഇവിടെ കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന്. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, நாமும் கூட இந்த இடத்துல பரிசேயன்மாரிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, இப்படி கேட்ட உடனே 9ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, தங்கள் மனசாட்சியினால் கடிந்து கொள்ளப்பட்டு பெரியோர் முதல் சிறியோர் வரை ஒவ்வொருவராய் போய்விட்டார்கள். அப்படின்னா பரிசேயனுக்கு கூட கொஞ்சம் மனசாட்சி இருந்தது. നമ്മൾ പരീശന്മാരുടെ അടുത്തുനിന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്രകാരം ചോദ്യം ആൻസർ കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസാക്ഷിയുടെ ആക്ഷേപം ഹേതുവായി മൂത്തവരും ഇളയവരും ഓരോരുത്തരായി വിട്ടുപോയി എന്നാണ്. അവർക്ക് പോലും അല്പം മനസാക്ഷിയുടെ ആക്ഷേപം തോന്നി എന്നുള്ളതാണ്. நமக்கு உண்மையாவே மனசாட்சி இருந்தா நம்ம மற்றவங்களை கல்லெறியறதை இன்னைக்கோட நிறுத்திடணும். നമുക്ക് സത്യസന്ധമായി മനസാക്ഷി എന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കല്ലെറിയുന്ന സ്വഭാവം ഇന്നോടെ നാം അവസാനിപ്പിക്കണം. இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு, உங்கள யார் யோகியமோ அவன் முதல் கல்லை எறியணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു, നിങ്ങളിൽ ആര് யோகியனானோ அவர் ஆദ്യം കല്ലെറിയണം. ஆக்சுவலா அவங்க உங்கள யார் யோகியமா கல்லெறிங்கன்னு சொல்லியிருந்தாருன்னா எல்லாரும் சேர்ந்து கல்ல எறிஞ்சிருப்பான். ஆனா முதலாவது கல்லுன்னு ரொம்ப நிதானமா சொல்றாரு. அப்ப நம்ம யோசிச்சு பேசினா கரெக்டா பேச முடியும். അപ്പോൾ ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, കർത്താവ് വളരെ ചിന്തിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, നിങ്ങളിൽ കുറ്റമില്ല ആദ്യം കല്ലെറിയട്ടെ എന്നാണ്. അപ്പോൾ നാം ഇച്ചിരി ആലോചിച്ച് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. அல்லேலூயா. ஆகவே நிதானமாக பேச நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இன்னொன்னு, மனசாட்சி நமக்கு சரியா இருந்துச்சுன்னா நம்ம யாரையும் கல்லெறிய முயற்சிக்க மாட்டோம். നാം വളരെ ആലോചിച്ച് സംസാരിപ്പാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ നാം നാം ചിന്തിക്കുന്ന അതിനെ നാം നോക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ പ്രകാരം നാം ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. இந்த பெண்ணை கல்லெறியக்கூடிய தகுதி இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இருந்துச்சு. ஆனால் தகுதி படைத்தவரே கல்லெறியல. ഈ സ്ത്രീയെ കല്ലെറിയാനുള്ള യോഗ്യത യേശുക്രിസ്തുവിനുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ യോഗ്യത ഉള്ളവൻ തന്നെ ആ സ്ത്രീയെ കല്ലെറിഞ്ഞില്ല. இயேசு கிறிஸ்துவே விபச்சாரத்தில் கையுமையுமாய் பிடிபட்ட பெண்ணுக்கு பிரமாணத்தின்படி அவள் கல்லெறியப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் கூட கல்லெறிவதற்கு தகுதி படைத்தவரே கல்லெறியவில்லையே. அப்ப நம்ம எதுக்கு கல்லெறியணும்? യേശുക്രിസ്തു മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം കല്ലെറിയുവാൻ പറയണമെന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ തന്നെ കല്ലെറിയുവാൻ യോഗ്യനായ ഒരുവൻ ഉണ്ടായിട്ടും കല്ലെറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ എന്തിന് കല്ലെറിയണം? நம்ம இன்னும் எத்தனை வருஷம் வாழ போறோம் தெரியல. இன்னும் 100 வருஷம்லாம் யாரும் வாழ போறது இல்லை. இப்ப இருக்கிற நம்ம இந்த மீட்டிங்ல இருக்கிற நம்ம யாருமே இன்னும் 100 வருஷம் வாழ போறது இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது கொஞ்ச நாள் வாழ்க்கையில எதுக்கு பகை, எதுக்கு கசப்பு, எதுக்கு சண்டை, எதுக்கு மன்னியாமை, ஏன் மற்றவங்களை குற்றம் சொல்லணும்? நமக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பை பயன்படுத்தி நல்லா வாழ்ந்துட்டு போயிடணும். നമ്മളൊക്കെ ഇനി എത്ര കാലം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. ഈ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ 100 വർഷം ഇനി ജീവിക്കുമെന്ന് നമുക്കാർക്കും അറിയത്തില്ല. അത്രയും പ്രായമൊന്നും നമുക്കില്ല.
പക്ഷെ ആ കുറച്ച് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവുകൾ നോക്കുക, അവരെ കല്ലെറിയാൻ നോക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവരുടെ വെറുപ്പ്, കയ്പ് എന്ന സ്വഭാവം നാം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்க இந்த உபவாச நாள்ல உண்மையாகவே இந்த உபவாச ஜெபங்கள் எல்லாம் உங்க விண்ணப்பங்கள் எல்லாம் கர்த்தரால் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டுமானால் முதல்ல நீங்க யாவரோடு சமாதானமா இருக்கணும், எல்லாரையும் நேசிக்கணும், எல்லாரையும் மன்னிக்கணும், மற்றவங்களை குறை சொல்றதை நம்ம விட்டுறணும். ഈ ഉപവാസ നാളുകൾ വാസ്തവമായി നിങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുന്നതും മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങൾ കുറവായി കാണുന്നതും ഒക്കെ നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട്, കല്ലെറിയുന്നതൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൽ, ഐക്യതയിൽ നാം മുന്നേറണം. இயேசு சொல்றாரு, பரிசேயருடைய புளித்த மாவுக்கு எச்சரிக்கையா இருங்கள். യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു, പരീശന്മാരുടെ പുളിച്ച മാവിനെ സൂക്ഷിപ്പീനെന്ന്. இந்த நாளுக்குரிய வார்த்தை அதுதான். பரிசேய ஆவிக்கு நம்ம எச்சரிக்கையா இருக்கணும். ഈ ദിവസത്തെ വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. ആ പരീശന്മാരുടെ ആ ആത്മാവിനെ നാം സൂക്ഷിക്കണം. சோ இந்த பரிசேயனுடைய கேரக்டர் என்னன்னா, அவன் மற்றவங்களை குற்றப்படுத்துவான், தன்னுடைய வாழ்க்கையில எதையுமே சரி செய்ய மாட்டான். പരീശന്റെ കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം വിധിക്കും, സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അതൊട്ടും ഉണ്ടാവുകയില്ല. எல்லாரும் என்ன ரொம்ப முக்கியத்துவப்படுத்தணும்னு எதிர்பார்ப்பான், ஆனா மற்றவங்களை எல்லாம் மதிக்கவே மாட்டான். എന്നെ എല്ലാവരും വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം, എനിക്കെല്ലാം പ്രാധാന്യം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും, പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു റെസ്പെക്റ്റും കൊടുക്കാത്തവനായിരിക്കും. அவனுக்கு அந்த ஆவிக்குரிய பெருமை இருக்கும். நாங்களும் உபவாசம் பண்றோம், நீங்களும் உபவாசம் பண்றது இல்ல, அந்த ஆவிக்குரிய பெருமை அவனுக்கு இருக்கும். അവന് ആ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വലിയ ഞാനെന്ന ഭാവം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഉപവസിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ആരും ഉപവസിക്കുന്നില്ല എന്ന ഭാവം ഉണ്ടാവും. அவன் வெளியில பரிசுத்தவனா காட்டிக்குவான், ஆனா உள்ளுக்குள்ள நீதியோ, விசுவாசமோ, அன்போ, தாழ்மையோ ஒண்ணுமே இருக்காது. അവൻ വെളിയിൽ വളരെ വിശുദ്ധനായി തന്നെ തന്നെ കാണിക്കും, പക്ഷെ അകത്ത് നീതിയോ, സ്നേഹമോ, താഴ്മയോ ഒന്നും തന്നെ കാണുകയില്ല. சின்ன சின்ன விஷயத்தெல்லாம் ரொம்ப பெருசா பிரச்சனை பண்ணுவான். அதாவது கையை கழுவாம சாப்பிட்டான்றது இவனுக்கு எந்த விதத்துல பாதிப்பு உண்டாகிச்சு ஒண்ணும் கிடையாது. ஆனா அந்த சின்ன விஷயத்த ரொம்ப பெருசா ஊதி பெருசு பண்ணி ஒரு கலகத்தை உண்டாக்கணும்னு நினைக்கிறது தான் பரிசேய ஆவி. ചെറിയ വിഷയത്തെ വളരെയധികം വലുതാക്കി കലഹം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് പരീശന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. அவனுக்கு வார்த்தைகள்ல கவனமே இருக்காது. இயேசு கிறிஸ்துவையே பிசாசுகளின் தலைவனை கொண்டு பிசாசு துரத்துறான்னு சொல்லி அந்த யார ஊழியக்காரங்களை பத்தி பேசும்போது கவனமா பேசணும், நிதானமா பேசணும்னே அவனுக்கு தெரியாது. இஷ்டம் போல மனசுல தோன்றதெல்லாம் பேசுவாங்க. அன்பான விசுவாசிகளே, ஒரு நாளும் எந்த ஊழியக்காரங்களையும் இஷ்டம் போல பேசிடாதீங்க, தேவ கோபாக்கினியை பெற்றுக்கொள்வோம். ഒരു സുവിശേഷകനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും ചിന്തിക്കാതെ വണ്ണം സംസാരിക്കുന്നു, ഇഷ്ടത്തിന് സംസാരിക്കുന്നു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരിക്കലും സുവിശേഷകന്മാരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കുക. இந்த பரிசேயன்மார்ட்ட கரெக்ஷன் பண்ண நம்ம முயற்சி பண்ணா அவன் நம்மளை கொலை பண்றதுக்கே முயற்சி பண்ணுவான். சோ அந்த சொல்லுங்க. ഈ പരീശന്മാരെ നാം കറക്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അവർ നമ്മളെ കൊല്ലുവാൻ തന്നെ തുനിയുന്ന ആളുകളായിരിക്കും. அவங்க மற்றவங்களை பத்தி இஷ்டம் போல பேசுவாங்க, ஆனா அவங்கள பத்தி 2 வார்த்தை பேசினாலும் அவன் கோச்சிட்டு வரமாட்டான். அவன் தொட்டா சினிங்கியா இருப்பான். அப்படி தொட்டா சினிங்கியா இருக்க கூடாது. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കും, അവനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് സംസാരിച്ചാൽ അവർ തൊട്ടാവാടിയെ പോലെ വാടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ളവരായിരിക്കും. அவனுக்கு சந்தேகத்தினால கேள்வி எழுப்பல, குற்றம் பிடிக்கிறதுக்காக கேள்வி கேட்கிறான். അവൻ സംശയം കൊണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരായിരിക്കത്തില്ല, അവർ കുറ്റം വിധിപ്പാൻ വേണ്ടി ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരായിരിക്കും. அவங்க போதிப்பாங்க, ஆனா கை கொள்ள மாட்டாங்க. അവർ ബോധിക്കും, പക്ഷെ അവരൊന്നും ഏറ്റെടുക്കുകയില്ല. அவருடைய முன்னுரிமைகள் தவறானதா இருக்கும். பிரையாரிட்டிஸ். അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ പലതും തെറ്റായതായിരിക്കും. அவங்க சுயநீதி ரொம்ப பேசுவாங்க. അവർ സ്വന്തം നീതിയിൽ വളരെയധികം സംസാരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. மற்றவங்களை நியாயம் தீர்க்கிறது, குற்றம் தீர்க்கிறது, இதுலதான் ரொம்ப கவனமா இருப்பாங்க. മറ്റുള്ളവരെ ന്യായം തീർക്കാനും കുറ്റം വിധിക്കാനും ആയിരിക്കും അവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കുന്നത്. அவங்க நல்லவங்க கிடையாது, ஆனா நல்லவங்கள மாதிரி நடிக்கிறவங்க. അവർ ഒരിക്കലും നല്ല ആളുകളായിരിക്കില്ല, നല്ല ആളുകളെ പോലെ അഭിനയിക്കുന്നവരായിരിക്കും. என்ன யோசிக்கிறாங்க அப்படின்றது ஒன்னா இருக்கும், ஆனா பேசுறது வேற ஒன்னா இருக்கும். അവരുടെ ചിന്തകൾ വേറൊന്നായിരിക്കും, സംസാരം വേറൊന്നായിരിക്കും. அவங்க பேசுறது ஒன்னா இருக்கும், ஆனா செய்யறது வேற ஒன்னா இருக்கும். അവർ സംസാരിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും, ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നായിരിക്കും. செய்யறது ஒன்னா இருக்கும், செஞ்சதை பத்தி சொல்றது வேற ஒன்னா இருக்கும். അവർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നായിരിക്കും, പക്ഷെ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് വേറൊന്നായിരിക്കും. இதுதான் பரிசேய ஆவி.
ഇതാണ് പരീശന്മാരുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിலிருந்து நமக்கு விடுதலையை கர்த்தர் தருவாராக. ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ നാളുകളിൽ ഒരു വലിയ വിടുതൽ ദൈവം തരട്ടെ. நம்ம சபையில நல்ல ஒரு ஐக்கியம் உண்டாகட்டும், ஒரு மனம் உண்டாகட்டும், ஏக சிந்தை உண்டாகட்டும். നമ്മുടെ സഭയിൽ ഒരു വലിയ ഐക്യം ഉണ്ടാകട്ടെ, ഒരു മനസ്സുണ്ടാവട്ടെ, ഏക ചിന്ത ഉണ്ടാകട്ടെ. நான் முகத்தாட்சியம் பார்த்து பேசுகிறவனல்ல, என்னுடைய மைத்துனர் பாஸ்டர் ஜெரின் என்பதனால இந்த சபைக்கு இந்த வார்த்தையை சொல்ல, கர்த்தருடைய அழைப்பை பெற்றவன், வேதத்தை சுமக்கிறவன், இந்த வேதத்தினால் வாழ்கிறவன். ஆகவே கர்த்தருடைய வார்த்தையை உங்களுக்கு சொல்றேன். நீங்க காது உள்ளவர்கள் ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காது உள்ளவன் கேட்க கடவன். ഞാന് മുഖം നോക്കി സംസാരിക്കുന്നവനല്ല. എന്റെ അളിയനാണ് ജെറിൻ പാസ്റ്റർ എന്നതുകൊണ്ട് ഈ സഭയ്ക്ക് ഞാൻ സംസാരിച്ചതല്ല. ഒരു ദൈവദാസൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. കാതുള്ളവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കേൾക്കണം, ഇത് കീഴ്പ്പെടണം, ഈ വാക്കുകൾ കൈക്കൊള്ളണം. கர்த்தர் தாமே நமக்கு உதவி செய்வாராக. ஜெபம் பண்ணுவோம். കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കാം.